Uh, I think it's my marathon and Pompidou is becoming to very. فکر میکنم که ماراتون ما برای دیدن فیلم های من در پومپیدو داره با آخر میرسه. Je pense que c'est la fin du marathon de ma rétrospective au centre Georges Pompidou. همین. همین گفتم. دقیقاً. نانده؟ من تند حرف میزنم. Okay. I like neither anyway. Okay. خیلی برای من تجربه بزرگی بود این 7 روزی که اینجا بودم یا 10 C'était une روزی که grande اینجا بودم. expérience et 8 jours passés en votre compagnie. خیلی من خودم رو بیشتر شناختم از طریق فیلمام که تونستم پشت هم ببینم. Et voilà, ça a été aussi pour moi une révélation. Je me suis mieux retrouvé à travers les films que j'ai pu voir cette fois-ci d'affilée. و آدینس فوق‌العاده‌ای پومپیدو که خب یه چیز عادیه در واقع. Et le public aussi a été formidable, fabuleux. تشکر کردن از ژان میشل، انیس، سیلوی، آمالی یه چیزی کلیشه شده. ولی واقعا من تشکر میکنم. Voilà, même si c'est devenu cliché, mais je continue à remercier Jean-Michel, Agnès, Amélie et Sylvie. Okay, let's start with action. Okay. Bonjour, salam, good afternoon, konnichiwa, buongiorno. Je parle toutes les langues dans lesquelles tu as tourné des films. خیلی ممنون. Donc, je voudrais dire quand même brièvement, on ne va pas s'étendre très longtemps sur les remerciements, mais comme Sylvie Pral a mentionné, c'est extrêmement émouvant pour moi d'être assis ici à côté d'Amir Naderi, que j'ai souhaité faire venir au Centre Pompidou, dont j'ai souhaité que son œuvre gagne une reconnaissance que je crois les gens qui sont ici maintenant sont convaincus qu'elle le méritait, mais qui n'avait pas lieu, et qu'il y avait pour moi l'urgence de faire un travail, et c'est très... J'ai une immense gratitude parce que ça a été très compliqué pour Sylvie et pour les gens du cinéma au Centre Pompidou de faire exister cette rétrospective. Et bien sûr, le travail d'Agnès de Victor a été indispensable et l'a rendu possible. Et je pense que là, nous faisons tous notre travail, nous faisons ce pourquoi nous travaillons en étant en mesure d'accompagner et de commencer un tout petit peu à rendre justice à l'œuvre d'Amir. Vous avez, j'imagine, pour la plupart, vu au moins une partie de ces films, même j'espère un grand nombre de ces films qui ont déjà été présentés ici. On va retraverser ensemble ce parcours en essayant de lui trouver des éclairages plus amples que ce qui a pu se dire film après film, même si vous savez, puisque vous l'avez entendu, que après Amir dira seulement ce qu'il a envie de dire et comme il a envie de le dire, et que nous l'accompagnerons dans les chemins qu'il choisira. Mais je voudrais de manière très classique, très basique, commencer par repartir de là d'où il vient, de sa formation, à la fois de son enfance et de son adolescence, de son rapport au cinéma avant qu'il en fasse, et aussi de l'endroit d'où il vient, non pas l'Iran en général, mais l'endroit plus particulier d'où il vient et comment c'est présent dans son œuvre ensuite. من اصلا نمیدونم از کی وارد سینما شدم یا عاشق سینما شدم. Je ne sais pas quand l'amour du cinéma m'est venu à moi et quand est-ce que j'ai eu envie de faire ça. فکر میکنم 5-6 سالم بوده باشه. Je pense que j'avais 5 ou 6 ans. من در واقع بدون فامیل بزرگ شدم. J'avais pas de famille.
من در کوچه بزرگ شدم. J'ai grandi dans la rue. پس سینما برای بچه‌ای که تو کوچه است بهترین جاست، هم سیف هم تاریک، هم میتونی دریم ببینی. Et le cinéma, pour un enfant qui n'a pas de maison, c'est le meilleur lieu. C'est sûr, c'est safe, comme il dit. C'est pas très bien éclairé, donc c'est sombre et en même temps, il y a du rêve qui est projeté sur l'écran. من متولد آبادان هستم در جنوب ایران Je suis né à Abadan, dans le L'Est sud de Tchad. l'Iran, mais plutôt à gauche, donc vers l'est. که متاسفانه در زمان جنگ خیلی آسیب دید. C'est une ville qui a été beaucoup endommagée pendant la guerre Iran-Irak. که من فیلم جستجو دوم رو سعی کردم اونجا بسازم. Et la recherche 2, justement, a été tournée à Abadan dans cette période. یک چیزی که کمتر شد در مورد من بدونن، آبادان اوشن چیز داره، یک سایدش آبه که کشتی هست، طیاره هست، قطار هست، چیزای مدرن که در حرکت هستن هست. Ce que vous savez peut-être pas, c'est qu'à Abadan, du fait que ça soit à côté de la mer, de l'océan, du golfe Persique, il y a des bateaux, il y a des trains, il y a du mouvement et il y a beaucoup de modernité de ce fait. که اگر فیلم رانر دیده باشین، من جزو کسایی بودم که شیشه جمع می‌کردیم، می‌فروختیم که بتونیم بعد بریم سینما. Voilà, comme si vous avez vu le coureur, justement, il y a des enfants qui ramassent des bouteilles pour les revendre, acheter des billets pour aller voir des films au cinéma. C'est ma vie. ساحل خیلی چیز بود. ساحل truly tradition بود، خیلی. Sahel, yani, لبه دریا. لب آره همین. En tout cas, la plage, les rives en fait, du golfe Persique étaient habitées par des gens très traditionnels. یک نوع فضای عربیک فارسی Il y avait une atmosphère très arabo-persane. با برقه، با لباسای خیلی سنتی Il y avait- جذاب Les femmes portaient des borrés et avaient des longues robes qui étaient très séduisantes. که میتونید در فیلم سازدهنی ببینید. En tout cas, vous pouvez les retrouver dans Harmonica. ولی من نمیدونم چرا بیشتر حواسم به این ور بود. به هر چیزی که حرکت میکرد به فلز من حواسم بود. Mais je ne sais pas pourquoi, toujours mon regard était attiré par l'autre côté de la rive, par la modernité, par tout ce qui était en métal, tout ce qui était moderne. و تو کشتی‌ها کار میکردم. J'ai travaillé sur des bateaux. در سن 6 سالگی موقعی که کارگرای کشتی غذا میخوردن، من براشون استپ دنس میرقصیدم. Quand les ouvriers sur les bateaux en fait déjeunaient, je faisais du step dance pour eux اونا به من پول میدادن. et eux ils me payaient en échange. بچم بقیه عمرم بقیه وقتم تو سینما بود. Et après le reste du temps, je le passais dans les salles de cinéma. مشکل من شب بودم میشه Le problème c'était toujours la nuit. که حالا باید کجا بخوابم. Où est-ce que je peux dormir? چند تا کشتی خرابه بود که اونا رو مثل خونه خودم درست کرده Il y بودم. avait quelques bateaux en fait sur les rives qui étaient endommagés, inhabités, donc je dormais dans les cales de ces bateaux. که در فیلم فکر کنم رانر ببینید. Et peut-être que vous allez trouver quelques scènes dans Le Coureur. اونجا هم محل زندگیم بود. Et là aussi c'était un peu mon lieu d'habitation. خیلی پرایوت زندگی میکردم. Private, yani. خیلی با Tout خودم خودت بوده. بودم. Voilà, j'étais très solitaire. برای همین ایمیجینیشن من خیلی زود شروع کرد به حرکت. Et donc du coup ça a stimulé mon imaginaire très tôt et très jeune. من کم و بیش در سن 11 سالگی میدونستم که میخوام چیکار بکنم. Moi, dès 11 ans, je savais parfaitement qu'est-ce que je voulais faire de ma vie. و در سن 16 یا 17 یا 18 آرزو داشتم که کانداکتور بشم. D'accord, chef d'orchestre. Et donc à 16 ou 17 ans, je voulais être chef d'orchestre. که فکر کنم در اون شورت فیلمی که ساختم برای پومپیدو میتونید ببینید. Et donc vous pouvez voir en fait ce rêve dans le petit film que j'ai fait pour le Centre Georges Pompidou. خیلی من دنبال یک کسی بودن، یک کسی شدن بودم. Je voulais toujours devenir quelqu'un, quelque chose. میدونستم یه چیزی این رو شولدر من هست که باید بکشم. Je savais bien que j'avais quelque chose sur les épaules que je voulais tirer avec moi. من راجع به سینما و راجع به کشتی یا طیاره یا هر چیزی بیشتر میدونستم تا راجع به یه جای سرسبز یا بکیارد یا گل و بلبل و این چیزا. J'avais plus de connaissances sur les avions, sur les trains, sur le cinéma que sur la nature, sur les arbres, sur les fleurs et sur les rossignols. خیلی زود من عاشق جاز شدم. Très très rapidement, je suis tombé amoureux du jazz. همه عمرم رو روی جاز گذاشتم. Et j'ai passé toute ma vie avec le jazz et sur le jazz. چیز دیگه میخوای؟ Tu veux encore autre chose? Tu veux? Oui, oui, Ouais, on n'a ouais, pas ouais, fini. ouais, ouais. اوکی. این تازه اولشه. در واقع میتونم بگم که من خودم رو ساختم. Je peux dire que je me suis construit moi-même.
خیلی دقیق رو خودم کار میکردم. Je travaillais vraiment particulièrement sur ce que je voulais faire. بعد یه روز فهمیدم که من سواد ندارم. Et un jour, je me suis rendu compte que j'étais analphabète. دیدم با بچه‌ای که کار زندگی میکردیم تو کوچه و اینا، دیدم که اینا نیستن. پرسیدم کجان، گفتن اسکولن. Et un jour, je me suis dit, mais où sont mes camarades de rue? Pourquoi je ne les vois plus? Et ils m'ont dit, bah, ils sont à l'école. فکر کنم 9 سالم بود رفتم اسکول. Et à 9 ans, j'ai commencé à aller à l'école. و خیلی زود بعد از 7-8 سال وقتی خوندم بلد شدم کاتش کردم. Et un jour, en fait, 7-8 ans plus tard, quand je me suis rendu compte que je savais lire et écrire, j'ai arrêté l'école. ولی خوندن ناول و خوندن قصه و خوندن چیز شد یک پارتی از زندگی من برای همیشه. Mais lire des nouvelles, lire des histoires, lire des romans a fait partie de toujours de ma vie. Donc j'ai continué à lire. ما در ایران یا حداقل جنریشن من En Iran, en tout cas les gens de ma génération, ما با تولستوی، چخوف، تورگنف، گوگول و داستایوفسکی و از این ور با فوکنر، جان اشتنبک، سالبلو، از این ور فلوبر، گیده موپاسان، بلا 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 بزرگ شدیم. est-ce que vous avez besoin que je traduise les noms? Non, ça va. Ok. گفتم دیگه میدونم. Voilà, Midoun, vous avez compris. Voilà, donc il y avait en fait, en effet, il y avait vraiment un mouvement de traduction en Iran qui leur permettait de tout lire à cette époque. خیلی این کارآموزی رو من شدیداً انجام میدادم. Ça a été un réel apprentissage pour moi. از یک جهت من آدم خوششانسی بودم. 2 تا آدم دیدم در زندگیم که خیلی به من کمک Et کردن. en même temps, j'ai été un homme chanceux dans ma vie parce que j'ai rencontré 2 ou 3 personnes qui ont vraiment bouleversé mon existence. اونا میدونستن که من اشتیاق دارم برای یک کسی شدن. Ils savaient très bien, ils voyaient en moi que j'avais envie de devenir quelque chose, quelqu'un. امیدوارم اشتباه نکنید. یک کسی شدن برای دیگران، یک کسی شدن پرو و معنی برای خودم. Ce que je dis, je voulais être pas quelqu'un pour quelqu'un d'autre, je voulais être pour moi-même, pour me prouver à moi-même que je pouvais être quelqu'un d'important, quelqu'un de quelqu'un. و شروع کردم به نوشتن. J'ai commencé à écrire. تنها اشکالم این بود هیچ وقت من شعر نمیتونستم بنویسم. Le seul problème, c'est que je ne savais pas faire de la poésie. اینقدر زندگی من تو کوچه خشن بود که به شعر نمیرسید. Et ma vie était tellement mouvementée dans les rues et les ruelles dans lesquelles j'avais grandi que je n'arrivais pas à être poétique, à écrire de la poésie. ولی شعر خیلی دوست دارم. Mais j'adore la poésie کشورم هم خیلی دوست دارم. et j'aime beaucoup mon pays. متأسفانه 34 سال ندیدمش. Et malheureusement, ça fait 34 ans que j'y ai pas mis les pieds. در سن فکر میکنم 11 سالگی از چیز رفتم به تهران. À 11 ans, j'ai quitté Abadan pour aller à Téhéran. هیچ وقت نتونستم خودم رو یک تهرانی ببینم. Mais je me suis jamais retrouvé à Téhéran, je me considère pas comme un Téhéranais. یک چیز عجیبی افکت خیلی چیزی در من هست نسبت به ترادیشن. Moi, j'ai vraiment une appréhension pour les traditions. من آدم فلز، لندسکیپ Moi, je suis quelqu'un du métallique et qui aime beaucoup les lignes horizontales, et les paysages, et l'eau, l'océan, و باد et le vent, و خاک et la terre, و آتش et le feu, و چالش. et les challenges, les paris, les défis. من خیلی زود سعی کردم صدای بلبل بشنوم. خیلی دیر من که صدای بلبل بشنوم. Il a fallu un effort incommensurable pour que je puisse commencer à entendre le son du rossignol pour moi. چون منو ببخشید اونا رو با تیرکمون میزدم کباب میکردم میخوردم. Parce que les rossignols, en fait, je les tuais avec mon tir à l'arc pour pouvoir les griller et les manger. خیلی چیز عادی بود. C'était quelque chose de tout à fait naturel pour nous. بعدا که یک روز صبح صدای بلبل در تابستون شنیدم. Et un jour, un matin, quand j'ai entendu le son du rossignol, احساس کردم اشکم اومد اصلا. et j'ai commencé à pleurer, je me suis dit c'est très beau quand même. و من خیلی گناه کردم در زندگی. J'ai commis pas mal de péchés dans ma vie. برای یک گناه خودم نمیبخشم، کشتن بلبلا. Et le seul péché impardonnable pour moi, c'est d'avoir tué les rossignols. ولی خب من سیر کردم. Mais en même temps, j'ai réussi quand même à les bouffer, à vivre, à survivre. زندگی من خیلی جالب نبود. Ma vie n'était pas très intéressante. ولی کم کم خیلی جالب شد چون کنترلش اومد دست خودم. Mais petit à petit, en contrôlant le cours de ma vie, elle est devenue intéressante. اومدم تهران، زود رفتم دم استودیوها. Et quand je suis arrivé à Téhéran, je suis allé dans la rue où il y avait les studios de cinéma. یه جور عجیبی یک شغلی پیدا کردم که بتونم تو خیابونا برم به مغازه‌های مختلف بگم چه سینمایی چه فیلم نشون میده. Voilà. Et donc j'ai trouvé un métier assez original, c'est que j'allais devant tous les magasins pour dire quel film passait dans quelle salle. ساین سینماها رو تو کوچه‌ها میگردوندم.
Et je traversais avec les logos et les sigles des cinémas. Je faisais un peu l'homme sandwich dans les rues de Téhéran. اگه فیلم اکشن یا وسترن بود عده در می آوردم. Et quand il y avait un film d'action ou un western, je montrais avec mes mains, avec mes gestes, de quel genre de film je parle. اگه یک فیلم عشقی بود اینجا ماچ می‌کردم. Et quand il y avait un film d'amour, je m'embrassais le bras pour faire comprendre de quel film il s'agit. فکر می‌کنم مردم میرفتن فیلم‌ها رو می‌دیدن. Et je crois que j'incitais les gens quand même à aller voir des films. خوب پشتک می‌زدم Je faisais pas mal d'acrobatie. و به خاطر اینکه علاقه من به سینما چجوری بگم هر جوری بود بالاخره خودم رو به کار کردن در سینما کشوندم. Et de toute façon, j'ai tout fait pour commencer à mettre le petit doigt dans le métier. تو پروژکشن روم کار J'ai کردم، travaillé dans la salle de projection, جارو می‌کردم، je balayais les salles, کوکا je می‌فروختم، vendais des boissons fraîches بیشتر وقتام پشت پرده می‌خوابیدم. et parfois je dormais, même souvent pardon, je dormais derrière le rideau. یک جواب هیچ وقت نداشتم بدم. تو میگه کسی رو نداری وقتی کسی از من سوال می‌کرد. این جواب هیچ وقت نداشتم. مردم از من سوال می‌کردن بعض وقتا میگه تو کسی رو نداری. این جواب رو من نداشتم هیچ وقت. En effet, les gens me disaient mais pourquoi tu n'as aucune connexion, tu n'as aucun lien, tu n'as aucun ami, et moi je ne savais jamais répondre à cette question. Anyway, I'm here and filmmaker. Et voilà, je suis là et aujourd'hui et je suis devenu réalisateur. Jean-Michel Cut. Keep Alors. going. OK. Alors, je vais poser, je vais en profiter pendant que je peux poser d'un coup deux questions. La première, est-ce que tu peux redire un peu, parce que tu as parlé du cinéma quand tu étais enfant, mais est-ce qu'il y a des films qui ont été importants pour toi, il y a eu, soit des réalisateurs, soit des films? Of course. Et la deuxième question, c'est que tu as mentionné très brièvement que tu avais rencontré des gens très importants pour toi. Une de ces personnes, je crois, je sais, est Kamran Shirdel. Kamran Shirdel est un grand cinéaste iranien, toujours de ce monde, dont un des films est présenté dans un film très important qui s'appelle La nuit où il a plu, est présenté dans la rétrospective de la modernité du cinéma iranien conçu par Agnès de Victor. Et c'est un des introducteurs, on pourrait dire, sinon la figure charnière. C'est quelqu'un qui avait étudié auprès des grands cinéastes du néoréalisme italien au Centro Sperimentale à Rome, et qui est revenu ensuite à Téhéran, et qui a donc incarné ce passage d'une modernité de l'Europe vers l'Iran à ce moment-là. Et Kamran Shirdel a joué un rôle, je crois, important dans ta vie. Et je crois que c'est... Si tu peux répondre aux deux questions. آره میتونم همشو ترجمه نمی‌کنم چون همشو بلدی ولی میگه که تو در زندگیت وقتی اومدی گفتی با چند نفر در تهران آشنا شدی که کمکت کردن و اینا فکر کنم یکی از اونها حتما کامران شیردل که در زندگی تو اثر خیلی مهمی داشت. کامران شیردل بعد توضیح داد که یکی از بزرگترین کارگردان‌های سینمای مدرن ایرانه که ما اینجا اون شب که بارون اومد و نشون میدیم، در ایتالیا درس خوند و بلا 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 اینا رو همه رو بلدی. اگه میشه در مورد اون آدم‌هایی که کمکت کردن یه خودم صحبت کنی و فیلم‌ها و کارگردانایی که رود اثر گذاشتن در کودکی. من در نامه خیلی طولانی که برای ژان میشل نوشتم Dans une lettre très longue que j'ai rédigée pour Jean-Michel il y a 6 mois, فکر میکنم توضیح دادم اینا رو. je pense que j'ai expliqué déjà tout ça. حالا سعی میکنم که یه دیتیلایی ازش بکشم بیرون. Alors je vais retirer quelques détails. Tu as gardé la lettre pour toi? من اولین کسی که رو من اثر Tu l'as donné quand même. Très bien. میگم این نامه رو برای خودش نگه نداشته باشه فقط. چاپ کرد. Good. من اولین کسی که رو من اثر گذاشت هانری کارتی برسون فوتوگرافر. La première personne qui m'a influencé vraiment, qui a eu une influence sur moi, c'est Henri Cartier-Bresson. C'est clair, c'est net. Point barre. من چشمم خیلی ایمیج دیده بود در زندگی در کوچه ها در خیابون. J'avais vu beaucoup d'images dans la rue, de la vie des gens. وقتی به عکسای برسون رسیدم Quand je suis arrivé et que j'ai vu les photos de Bresson, اولین کاری که کردم یک دوربین کوچیک پیدا کردم. La première chose que j'ai faite, c'est que j'ai récupéré un petit appareil photo و شروع کردم به عکاسی. et j'ai commencé à photographier. و خوشبختانه وقتی که رفتم تهران Et quand je suis arrivé à Téhéran, دوستی من با آقای کامران شیردل خیلی باعث شد که من پیشرفت کنم. mon amitié avec Kamran Shirdel m'a donné la chance de progresser dans ma vie. کامران شیردل بچه خیلی شیک، خیلی خوب، Kamran Shirdel était très élégant. فامیلی، تحصیل کرده. Voilà, il avait fait des études universitaires, c'était quelqu'un de très présentable.
و تجربه کوچه نداشت. mais il n'avait pas vécu dans la rue. خوب خونده بود Il ولی avait bien تجربه lu, mais il n'avait pas vécu dans la rue. من تجربه کوچه داشتم. من تجربه کوچم به اون میگفتم، اون تجربه خوندنی شد. Donc on a fait un échange. Moi, je donnais mes expériences de la rue et lui, il me donnait son expérience de ce qu'il avait lu. خیلی قدش بلند بود، Il خیلی هم était شیک grand بود. et il était très élégant. Il est وقتی- toujours de ce monde. Hein. وقتی تو خیابون راه میرفتیم مثل دونکیشوت و سانچه بودیم. Et quand on marchait dans la rue, on aurait dit Don Quichotte et moi Sancho Panza qui le suivait. بعدها وقتی که هیچ وقت نفهمیدم که چقدر این به من علاقه داره. J'ai jamais su en fait l'étendue de la tendresse qu'il avait pour moi. ولی بعدا که ازدواج کرد اسم پسرش رو اسم من گذاشت. Et quand il a épousé, qu'il a eu un fils, il l'a appelé Amir. خیلی خیلی خوب سینما ایتالیا رو میشناخت. Il connaissait parfaitement le cinéma italien. منو به دنیای اریک ساتی و برن و نوشته‌های پراندلو و اونو دنیای چیز کرد، نزدیک کرد. Voilà, donc il m'a fait lire aussi des textes de Pirandello ou de Travaglio, de Bregou. Weber and Webern, La musique. and Eric Satie. Eric Satie, très bien. خیلی رو من کار کرد. Il a vraiment travaillé sur moi beaucoup, il m'a beaucoup appris. به نظر میاد چیزایی که خودش از دست داده بود میخواست در من چیز کنه. En fait, je pense que tout ce qu'il n'avait pas réussi lui à faire, il me le donnait à moi. شخصی دیگه که خیلی رو من اثر گذاشت سهراب شهید ثالث. Et une autre personne qui a une grande influence pour moi, sur moi en tout cas, c'était Sohrab Shahid Saleh. اون یک فیلمساز درجه یک. C'était un réalisateur génial. یک برسون و یک اوزو یعنی در حد بالا. En soi, c'était un ozo ou un Bresson. متأسفانه خیلی زود از بین رفت. Malheureusement, il est mort très jeune. خیلی خودش رو به مرگ نزدیک میکرد همیشه. À chaque fois, il s'approchait de la mort, il pensait qu'il allait mourir de toute façon. Les deux plus grands films de Shahid Saleh sont aussi présentés Yes, of course, you know, they're still live. And یک آدم مینیمال فوق‌العاده‌ای بود. C'était un cinéaste minimaliste parfait. من یه مدت زیادی هم فکر کنم 4 سالی که مطمئنا شما میشناسین با آقای کیارستمی موسیو در یک اتاق با هم زندگی کردیم، کار کردیم. J'ai passé aussi 4 ans de ma vie avec quelqu'un que vous connaissez parfaitement, Kiarostami, dont Amir avait l'habitude de l'appeler Moussio, et ils avaient un bureau ensemble à la Kanoun. موسیو خیلی کانسرواتیو بود. Monsieur était très conservateur. بیشتر گوش میکرد تا حرف بزنه. Il écoutait plus qu'il parlait. من بلا 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 میگفتم تا تاشو. Et moi, j'arrêtais pas de parler. خیلی کنتراست ما کمک میکرد با هم دوست باشیم. Il y avait une grosse différence entre lui et moi, ce qui finalement nous rapprochait et on est devenus amis. سبک کارمون فیلممون خیلی با هم فرق Nous ne داشت. travaillons pas du tout dans le même style cinématographique. و من خیلی پوشش کردم که فیلم اولش رو بسازه و از زندگی خودم سناریو فیلم تجربه رو براش نوشتم. Et en fait, je l'ai vraiment poussé pour qu'il fasse un long métrage, son premier long métrage. Et j'ai écrit un film qui s'appelle L'Expérience, qui est basé sur ma vie personnelle. Je l'ai écrit pour lui. از آقای کیارستمی میتونم میگم زیاد چیزی یاد نگرفتم. در واقع بدبستون داشتیم. De Kiarostami, je peux pas dire que j'ai appris quelque chose. Mais on était amis, donc il y avait des échanges fructueux entre nous deux. honest with you خودم با هم حسود بودیم. Et en toute honnêteté, on était jaloux l'un de l'autre. تا در میره بیرون من پشت سرش حرف میزدم. Dès qu'il sortait du bureau, je commençais à dire du mal de lui. تا من در میرفتم بیرون گوی پسر توپله پشت سر من حرف میزد. Et quand je sortais, il commençait à dire le gros gars et il commençait à dire du mal de moi. ولی با هم رفیق بودیم. Mais soi-disant, on était amis. خیلی رابطه عجیبی ما داشتیم. On avait un rapport extrêmement étrange. من برای نبودنش خیلی متاسفم. Je suis très triste pour sa disparition. خب فیلمایی که دوست داشتم. Et maintenant, je ما me در demande quel film j'aime. ما در آبادان شهری که زندگی می‌کردم فیلم دوبله یا چیزی نشون نمیدادن. À Abadan, en fait, la ville dans laquelle je vivais, on ne montrait pas des films doublés. چون بیشتر کارمندای خارجی بودن Dans la و mesure où il y avait beaucoup d'étrangers dans cette ville qui travaillaient dans l'industrie du pétrole, justement. چون نفت بود اونجا، پالایشگاه نفت بود. اینو گفتم. یه جمله از تو زودتر اینو گفتم. Good, no problem. Okay. پالایشگاه نفت اینا بود. Pardon. Et d'ailleurs, je me suis dit qu'il faut que j'arrête de parler trop, mais ça peut. خب این چیزی داره کار می‌کنه. چون پالایشگاه نفت اینا اونجا بود، ما فیلمایی به زبان اصلی می‌دیدیم. Donc on voyait beaucoup de films en version originale. On the Waterfront, On the Waterfront de Kazan, Picnic, Joshua Logan, de Picnic de Joshua Logan, the King Vidor Duel in the Sound.
Vas-y, Jean-Michel, je ne connais pas le film. Un film de King Vidor. که Ouais. تمام اون دوره سینمای امریکا مخصوصا که- کارل رید Duel au soleil. Ouais, donc, il y a Duel au soleil, ouais, d'accord. Et Duel on the Sun, hein, گفتی؟ Yeah. آره. Et tous les films en fait de l'époque de l'âge d'or hollywoodien qui passaient là-bas, notamment des films de Carol Reed, و جورج استیونز George Stevens, و بی مووی امریکن فیلم نوار et pas mal de films noirs américains des séries B. of course نیکلاس ری Absolument Nicolas Ray, of course ساموئل فولر Samuel Fuller, باد باتیکر Bud Buttigieg, of course اون پریود فیلمسازای مثل آندره کایات et aussi des films français comme André Caillard. اونا رو من دیگه تا 17 سالگی میشناختم Et donc à 17 ans, je connaissais parfaitement ce genre de film. و وقتی اومدم تهران خیلی کم میتونستم با کسی راجبشون حرف بزنم Et quand je suis arrivé à Téhéran, j'avais du mal à parler de ces films avec les gens. آقای شیردل بیشتر راجب سینما اروپا میدونستن Chirdel parlait beaucoup du cinéma européen. خیلی کامبینیشن خوبی بود Donc c'était une très bonne combinaison aussi entre moi et lui. شروع کردم تو فیلم عکاسی کردن آسیستانی کردن Donc j'ai commencé à être assistant sur les films et à être photographe de plateau. فیلمایی که در اون موقع ساخته میشد خیلی بد بود در سینما ایران Les films qu'on faisait à l'époque étaient très mauvais en Iran. میتونم بگم تا سالهای 46 خودمون در واقع فیلم خوبی ساخته نشده Voilà, je peux بود dire que jusqu'aux années 67-68, il n'y avait pas véritablement de bons films dans l'industrie cinématographique به iranienne. جز فیلمی آقای گلستان ساخته بودن À part le film de Monsieur Golestan, خانم فرخزاده فیلم ساخته et il y a un بودن film de Foulour Farrokhzad, La Maison est Noire, آقای قفاری فیلم ساخته بودن Le Sud de la ville de Monsieur Rafari و یک آقای به اسم فاروقی قاجار et Ahmad Farouri Rajar. و اینا یه چند تایی بودن Il y یه avait کارایی quelques کرده réalisateurs بودن qui avaient fait des bons films. ولی به جایی نرسیده بود Mais les films, en fait, n'avaient pas lancé la carrière de ces gens-là. وقتی شروع کردیم به کار فیلم با دیگران من شروع کردم فهمیدم جای یک چیز خالیه Quand on a commencé, moi et quelques amis, à faire des films, on s'est rendu compte qu'il manquait quelque chose au cinéma iranien. جای شهر Et il n'y avait pas de ville, en fait. Dans les films iraniens, il n'y avait pas de ville. جای شهر و کسی که در شهر بزرگ شده و شهر جوری که آدم‌ها رو بزرگ میکنه و تاثیر میذاره Voilà, comment quelqu'un a grandi dans une ville, comment une ville a une influence sur la vie des gens. of course که کوبریک خیلی رو من از این بابت اثر گذاشته بود Et je peux dire évidemment que Kubrick avait une grande influence sur moi de ce point de vue-là. سه تا فیلم اولش Ces 3 premiers films. و بعد نیو ویو شما خیلی رو من اثر گذاشت Évidemment, la nouvelle vague française a eu une grande influence sur nous. یادم اولین باری که من برتلس دیدم موقعی که چراغا روشن شد قبل از سانست روشن شد من فهمیدم معنی سینما اونجاست Voilà. Et quand, pour la première fois, en fait, quand j'ai vu à bout de souffle et que la lumière s'est allumée, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'est-ce que ça veut dire le cinéma. جام کات حرکت دوربین Les jump cuts, les mouvements de caméra, شهر به عنوان فرست کاراکتر la ville comme personnage principal d'un film, حتی تو فیلم آقای تروفو 400 بلوز میتونید ببینید même dans le film de Truffaut, Les 400 coups. of course سنسیبیلیتی ژاک ریوت خیلی به من کمک کرد Évidemment, la sensibilité de Rivette ne m'a pas laissé indifférente. اریک رومر یه مقداری کمتر چون که دنیایی رو میشناخت که من نمیشناختم Et Romer, en fait, un peu moins, parce que ce qu'il traitait dans ses films, je ne les connaissais pas très bien. و کسی که از سینمای شما رو من خیلی اثر گذاشت الن کاولیه Et celui qui a une grande influence pour moi, c'est Alain Cavalier. یه چند تا کارگردان خیلی بی مووی شما داشتین مثل جان هرمن نمیدونم کسی میشناسه یا Est-ce que نه vous connaissez John Herman qui a fait des séries B en France? Jean Herman, Jean Herman, ouais, on ouais. dit Jean Herman, qu'on connaît éventuellement mieux en France sous son autre nom, Jean Vautrin, comme écrivain. Et donc, میگه که اون آقا رو به عنوان با اسم دیگر ژان ووترن که نویسنده است بهتر در فرانسه میشناسیم به عنوان فیلمساز کمتر میشناسیم. And another side من خیلی روی سینمای ایتالیا کار کردم Et par ailleurs, j'ai beaucoup travaillé sur le cinéma italien. روسلینی در واقع پیغمبر من بود Mon prophète, c'était Rossellini. تمام اون دوره مثل پیترو جرمی فرانچسکو روزی دینا ریزی ارمانو اولمی تمام این کارگردان خیلی من بهشون چیز داشتم Olmi, Rosi, Germi, tous ces réalisateurs ont une grande influence pour moi à cette période-là. نورالیسم ایتالیا هم خیلی به من یاد داد که چگونه میشه از شهر استفاده کرد Et le néoréalisme italien m'a beaucoup appris dans la manière de filmer une ville. از یک ور دیگه اولین بار که اومدم به انگلستان La première fois où je suis allé en Angleterre, فکر میکنم 18 سالم بود j'avais 18 ans, اومده بودم برای یک ریسک خیلی گنده ای j'avais pris un grand risque. با تمام دوستام قرار گذاشته بودم که میرم فیلم 2001 آقای کوبریکو روز اول میبینم و تیکت اولش میگیرم و میارم J'avais parié avec tous mes amis que je serais là présent à la première séance à Londres
de 2001, l'Odyssée de l'espace, et que je rentrerai en Iran avec le ticket. این کار کردم و بعد از اون زندگی من خیلی تغییر کرد. J'ai tenu mon pari et à partir de ce jour-là, ma vie a été totalement bouleversée. آقای کوبریک رو ملاقات کردم. J'ai rencontré Kubrick رو تیکت منم امضا کرد. et il a signé sur mon ticket. چند سال پیش که بی پول شدم اون تیکت رو فروختم. Et il y a quelques ans, j'avais pas de sous, donc j'ai dû vendre mon ticket. گفتم کوبریک جان منو ببخش. Et j'ai dit, pardon, Stanley. رنت بعض وقتا مهمتره. Ouais, رنت. par contre, la vente est plus importante que le cinéma. Ouais. و سینمای ژاپن. Et aussi le cinéma japonais. هولی کاو. سینمای ژاپن. فرهنگ ما ایرانی‌ها با ژاپن خیلی نزدیکه. La culture en fait iranienne est très proche de celle du Japon. من الان 10 سال در ژاپن زندگی میکنم. Ça fait 10 ans que je vis au Japon. دیروز این فیلم ژاپنی من رو فکر کنم بعضی شما دیدید. Peut-être que vous avez pu voir hier mon film japonais. پوز نمیخوام بدم ولی جایزه بهترین کارگردان ژاپن گرفتم. Je ne vais pas me la péter, hein, mais bon, j'ai quand même obtenu le prix du meilleur réalisateur au Japon. من خیلی عاشق کارای میزوگوشی. J'adore Mizoguchi. از یه ور ماکس فولز. D'un autre côté, Max Ophuls, رنوار Renoir. و لانگ تیک هستم. Je comprends pas ça. Langue لانگ متراژ. بابا اینو Et یه le بار plan بگی séquence. کسی. Ouais, ouais, et le plan séquence. Plan séquence. Okay. Namofas, la langue méganiran. Namofas. Voilà, plan séquence. Okay, yeah. C'est horrible. Namofas. Ouais, ouais. Yeah. Beforsi. Ils ont inventé un mot pour le plan séquence, peu importe. Voilà. بعدها شانس آوردم با آلتمن کار کردم در امریکا. Et après, j'ai eu la chance de travailler avec Altman aux États-Unis, با آرتور پن کار کردم. avec Arthur Penn. یک فیلم 6 ساعته راجبش ساختم Et j'ai fait un film de 6 heures sur Arthur Penn que vous pouvez voir. که شما 3 ساعتش اینجا خواهید دید. Vous allez voir que 3 heures en fait sur ce film. De ce به film. هر حال من یه دونده‌ای بودم به دنبال عشق و سینما. En tout cas, je peux me dire que j'étais un coureur qui courait et qui avait l'amour du cinéma. پیش خودمون باشه قبل از که بیام اینجا فیلم جدیدم تموم کردم وسط ادیت بودم اومدم اینجا. Voilà, avant de venir ici, je peux simplement vous dire que j'ai fini le tournage de mon film et je viens de finir aussi le montage de mon film. OK, enough. Next. Bon. Peut-être je propose qu'on regarde un extrait. یکی که از فیلم یکی که می‌خوایم از یکی از فیلماتون رو نشون بدیم. On va regarder le début de l'attente. انتظار رو نشون بدیم. اول انتظار. Et que tu nous parles un peu de comment tu as pensé ce moment-là, comment ça s'est چطور این passé. تیکه فیلم رو که الان نشون میدیم اگه میتونی il va parler sur les extraits, il peut parler ou pas? On regarde l'extrait. میخوایم من d'accord میگه فیلم رو نگاه میکنیم بعد راجع به این صحنه چطوری اصلا این صحنه به ذهنت اومد و نوشتیش رو تعریف کنیم. قبل از اون من یه چیزی بگم راجع به باشه. انتظار. d'accord on va juste ajouter quelque chose. شما تصور نمیتونید بکنید زمانی که من انتظار ساختم سینما ایران کجا بود. Vous ne pouvez pas imaginer un instant où en était le cinéma iranien quand j'ai fait l'attente. مثل یک شاتل بود که می‌خواست بفرستی هوا. C'était comme si on était en train d'envoyer une fusée dans l'air. Of course که دوستای من چند تا فیلم خوب ساخته بودن. Évidemment quelques camarades avaient fait des bons films. ولی من پوش کرده بودم لیمیت خودم رو. Mais moi j'avais quand même essayé de faire autre chose. متأسفانه موقعی که فیلمای من خیلی بدشانس بودن همیشه. En tout cas, j'ai eu pas de chance dans la distribution de mes films. این فیلم رو برای کانون کودکان ساختم. J'avais fait ce film pour la Canoun. هو کردن. هو یعنی چی؟ هو مردم هو کردن. Les gens n'ont pas apprécié. دوست نداشتن Ils n'ont pas متأسفانه. aimé. و میگفتن فیلم درباره بچه است برای بچه‌ها نیست کم En fait, ils چیزی. disaient que ce film-là, il y a un enfant dedans, mais c'est pas fait pour les enfants. C'est pas fait pour les enfants. خیلی کم من Il y a des طرفدار پیدا références قانون کردم. توضیح بدین چیه Il faut قانون. peut-être dire, tout le monde Qu'est-ce que c'est ici la n'est Canoun? pas. Ouais, Donc la Canoun, cet organisme, la traduction admise en français, c'est le Centre pour l'éducation des enfants et des jeunes adultes, qui a été créé par l'épouse du chat au début des années 60, puis qui intervenait dans beaucoup de secteurs et qui a eu un département cinéma qui a ouvert à la fin des années 60, dont Abbas Kiarostami a été le premier responsable et qui a été un véritable creuset où on peut dire un peu expéditivement tous les grands cinéastes qui vont apparaître dans cette phase-là sont passés par le Canoun et c'est aussi le seul, je crois, la seule institution de l'époque du Shah qui est continuée après la Révolution et qui est restée parce qu'ici passait finalement quelque chose qui restait important pour l'Iran à travers les décennies et les changements de régime. Donc, Tachim گفتی که فیلم تو هو کردن.
فیلم من هیچ وقت در زمان خودش متاسفانه موفق نبود. حتی رانر یه عده دوست داشتن of course, you know. C'est des films qui n'ont pas été accueillis beaucoup avec beaucoup d'enthousiasme en Iran quand mes films sortaient. Par exemple, même Le Coureur, ce ne fut pas le cas. توهین میکردن که مثلا این فیلم باید کوتاه بشه 40 دقیقه اینجاش باید اینطوری On بشه. n'arrêtait pas de dire des bêtises ou des méchancetés en me disant voilà, le film est trop long, il faut que tu le raccourcisses et tout ça. خیلی کمی راهی رو که من داشتم میرفتم که برخلاف اون ترادیشن معمولی بود اون موقع شناخته شد. Voilà. En fait, j'allais à contre-courant, donc c'était pas évident pour moi. منم کاری که کردم تا یه خود پول به دست می‌آوردم می‌زدم بیرون. Donc pour mémoire, c'est un film. Et à chaque fois que je gagnais un peu d'argent avec un film, j'allais à l'étranger. این انتظار یکی از جگر منه یعنی در واقع. J'adore ce film. Ce film est quand même fait partie et une partie de moi. خنده نکنی لطفاً راجع به اولین عشق منه. C'est un film de 1974 et c'est le 5e film déjà d'Amir Nadel. Ne vous moquez pas de moi, mais il y a mon amoureuse dans le film. من عاشق یه دست شدم اول تو زندگی. La première fois dans ma vie où je suis tombé amoureux de quelque chose, c'était d'une main. و صاحبش هرگز ندیدم. Et je n'ai jamais vu à qui appartenait cette main. Je n'ai jamais su. بعد از جنگم رفتم تو اون خونه 3 تا عکس خواهر دیدم. Après la guerre, je suis allé, j'ai retrouvé cette maison et j'ai vu 3 photos de 3 sœurs. نفهمیدم صاحب اون دست کیه. Et je n'ai jamais su à qui appartenait la main dont j'étais amoureux. حالا نگاه کنید. Et vous allez voir le film. On va pas voir cette partie-là. میگه این تیکر رو نمی‌بینی. On دست نمی‌بینی. va pas voir la main. Okay, doesn't matter. It's good I talk about it. آره میگه ولی خوب شد که راجبش حرف زدیم. Voilà. Okay, action. On a bien fait d'en Ok. parler au moins. Oui, oui, absolument. Le premier extrait, s'il vous plaît.
حالا برو یخ بسو. I think it's more than 40 years ago I made this film. فارسی. فکر میکنم بیشتر از 40 سال قبل من این فیلمو ساختم. Je pense que ce film date il y a 40 ans. اصلا نیده. یه چیزی که در سینما خوبه 44, non? C'est 74? شما میتونید 44 ساله. 44 سال. 44 سال. همه 3 سالشون بود. Ouais, ici, vous aviez tous 3 ans quand j'ai fait ce film. یه چیزی که در سینما خوبه شما میتونید این چیزی که فکر میکنی به هر شکلی بسازی. Parce que, en fait, ce qui est formidable avec le cinéma, c'est que vous pouvez réaliser, montrer tout ce qui vous passe par la tête. من توپل بودم ولی بچه خوشگل جای خودم Ouais, donc گذاشتم. moi, j'étais un garçon qui était un peu gros, mais ici, j'ai choisi un garçon maigre. خیلی هم دوست داشتم. بچه ماهی هم. Et je l'aime beaucoup, ce garçon. این فیلم سوال شما چی راجع به این فیلم بود؟ C'était quoi la question sur le film? La question, c'est voilà, c'est le tout début du film. Si on enlevait cette séquence du film, on comprendrait le film exactement pareil. Elle ne sert à rien pour raconter l'histoire. Et il s'y passe 1000 choses. Et c'est comment tu conçois ça. Est-ce que c'est écrit? Qui sont les gens que nous voyons? Comment naît une séquence comme celle-là que moi je trouve presque exemplaire de ce qu'on peut attendre du cinéma, y compris du rapport aux mots. اگر قلفتی از فیلم در بیاری همه مردم فیلم رو میفهمن و قصه رو میفهمن ولی تو این سکانس 1000 تا چیز میگذره 1000 تا چیزی که فقط از زبان سینما برمیاد تو چطوری این صحنه رو میسازی مینویسیش این آدما کیان صحنه برداری چطوری زاویه ها اینا اصلا برای ما خلق و آفرینش این صحنه رو اگر میشه توضیح بده سینمای ژاپن. C'était la question se trouve dans le cinéma japonais. میزوگوشی؟ Mizoguchi, Of course. And évidemment. من برای این فیلم خیلی آماده بودم به موقع. En fait, ce film, je l'ai fait au moment où j'étais vraiment ultra prêt. اولین کاری که کردم یک کتاب رامبراند گذاشتم جلو. J'ai pris un livre sur Rembrandt et j'ai commencé à le feuilleter. و هی ورق زدم و این فلسفه نوری که آقای رامبراند داشت رو مطالعه Et کردم. donc, du coup, j'ai commencé vraiment à étudier la philosophie de la lumière dans les tableaux de Rembrandt. همه این فیلم راجع به نوره. Ce film-là, c'est sur la lumière. نور و آب L'eau et la lumière. که این دوتا مساوی با عشقه. Et les deux, si vous les additionnez, ça donne l'amour. من در این فیلم حتی یک چراغ روشن نکردم. Je n'ai ajouté aucune source lumineuse dans ce film. تمام روز منتظر میشدم که نور اونجایی که میاد بیاد و من شروع کنم به فیلم Et برداری. en fait, j'attendais toute la journée pour que le soleil se pointe à une certaine hauteur pour pouvoir tourner. خیلی کاربرد لنز در این فیلم مهم بود. Et l'utilisation des objectifs était extrêmement importante sur ce film. من خیلی زود فهمیده بودم که یک رازی هست میون لنز
و فاصلش با پرسوناژ. Et j'ai très très vite compris en fait le secret qui existait entre l'objectif que tu utilises et la distance que tu as avec ton personnage. دیده بودم که بعضی کارگردانا به این ماجیک دست پیدا کرده بودن J'avais senti que certains réalisateurs avaient trouvé la solution de cette magie. و برای دست پیدا کردن به اون دیالوگ رو در این فیلم از بین بردم. Et pour atteindre cette magie, ce que j'ai fait, c'est que j'ai éliminé au maximum les dialogues. تمام دیالوگ فیلم همینی که شنیدید. Le seul dialogue du film, et c'est ce que vous venez de voir dans l'extrait. یک فرصتی به اومدن ماجیک تو لنزم دادم از طریق نور. J'ai donné du temps pour que la magie puisse traverser mon objectif, et ça, c'était possible grâce à la lumière. اون بچه رو از تو آب پیدا کردم داشت شنا میکرد تو Cet enfant, je دریا. l'ai trouvé au milieu de la mer. Il était en train de nager. خیلی مشکل بود تا این رو وارد این دنیای خودم بکنم. C'était très difficile pour moi de l'introduire dans mon univers à moi. بیشتر ماجیک این صحنه اگر شما میگید مونتاژ خیلی خوب کوروساواست. Et s'il y a une magie dans cette scène, si vous dites qu'elle est magique, c'est uniquement basé sur un montage à la Kurosawa. یعنی لحظه‌ای که این شروع کنه دویدن میاد تو صحنه شما همه چیز میاد دستتون. Voilà. Et donc vous voyez qu'il court et cut. Vous avez un gros plan de lui essoufflé. C'est là où vous avez tout compris de la magie. و هیچ کس در سینما قادر نیست این کارو بکنه مثل کوروساوا. Et il n'y a que Kurosawa-san, Monsieur Kurosawa, qui arrive à le faire au cinéma. رو رنگ در این فیلم خیلی کار کرده. J'ai beaucoup aussi travaillé sur la couleur dans ce film. آلموست هیچ رنگ قرمزی وجود نداره تقریبا. تقریبا هیچ رنگ قرمزی وجود ندارد. Dans ce film, il n'y a pas de couleur du rouge dans le film. کنترل رنگ داشتم. Je contrôlais les couleurs. کنترل لباس خیلی داشتم. J'ai fait énormément attention au choix des couleurs des vêtements. خودم در اینجا بزرگ شده بودم. Et j'avais évidemment grandi dans le même univers. نور با من یک حس انگیج فامیلی داشت. Voilà, donc j'avais en fait la lumière ne m'était pas inconnue, je connaissais exactement ce que ça faisait. و میدونستم که این وظیفه منه که یک فیلم راجع به این شهر بسازم. Et je savais bien, je m'étais dit que j'ai le besoin et le devoir de faire un film dans cette ville. شهر تشنه. C'était une ville qui avait très soif. خسته. Fatiguée elle était. پیر. Elle était vieille. که جوانای خودشو به سریع و به شدت پیر میکنه. Et c'était une ville où la jeunesse en fait rapidement se transformait en vieillesse. و همه شهر در واقع در انتظارن. Et dans cette ville, tout le monde était dans l'attente. شاید نتونن میگن در انتظار چیز ولی در واقع یک نوع معجزه برای لایفشون. Mais je sais pas qu'est-ce qu'ils attendaient, mais en tout cas leur vie dépendait d'un miracle. کلوزآپ در تمام این فیلم جان میشل برای من خیلی مهم بود کی استفاده بشه. Les close-up, les gros plans en fait étaient très importants pour moi. Et il fallait savoir où et quand les utiliser. خیلی فیلم چیزیه اگه تونستین ببینید. اولا من باید از کانون پرورش فکر کودکان ممنون بشم پاشونم ماچ کنم که این کپی رو چاپ کردن وجود نداشت. Voilà, donc je remercie vraiment la Canoun, donc cette organisation, cette institution que Jean-Michel a présentée, d'avoir quand même refait une copie de ce film parce qu'aucune copie n'existait. من 1000 سال بود این فیلمو ندیده بودم. اینجا دیدم. Ça faisait très très longtemps que je n'avais pas vu ce film. وقتی دیدم از عشق وزن کم کردم. Et quand j'ai vu, j'ai perdu du poids pendant la séance. Tellement j'étais content. اونا اینو چاپ کردن و سازدهنی رو. Ils ont fait en fait 2 copies neuves, ils ont restauré 2 copies, donc l'attente et aussi l'harmonica. OK, cut next. Donc ça, ce sont les deux films produits par le Canon, Harmonica et l'attente. Et aussi, il n'y a pas que ces deux-là. Après, il y a eu Runner, aussi L'eau et le vent et le sable. Mais à ce moment-là, dans cette partie-là, mais je voulais poser la question aussi de... Or, quand ce ne sont pas des films Canon, pour faire des cinémas, il faut aussi des producteurs. Comment quelqu'un qui fait irruption dans le monde du cinéma, comme c'était ton cas, trouve des producteurs et comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux raconter un peu tes relations avec les producteurs? که یهو وارد سینمای حرفه‌ای و بدنه ایران میشه تهیه کننده پیدا میکنه و میتونه فیلم بسازه. خب من یه چیز به شما بگم. من 3 تا فیلم به طور حرفه‌ای ساختم. J'ai réalisé 3 films en fait professionnels entre guillemets. هر 3 تاشم خیلی دوست دارم. Et j'aime les 3. Goodbye my friend. خداحافظ رفیق. Pardon, adieu l'ami. تنگنا. L'impasse. تنگسیر.
et Tangsir. On a traduit Tangsir, Agnès, c'est ça, Tangsir? Tangsir, ok. تانکسیر Ouais. و خیلی خوب، خیلی حرفه‌ای، خیلی کامل. C'est des films très bien, très professionnels, tout va یه bien. شب مثل خر عرق خوردم، Un soir, j'ai bu de l'alcool et j'étais ivre mort. تو خیابونا داد کشیدم، J'ai commencé à hurler dans les rues زیر بارون به خودم فحش دادم، et quand il a commencé à pleuvoir, je n'ai pas arrêté de m'insulter moi-même. به خودم گفتم what do you want to do، چیکار میخوای بکنی Et تو je me برای suis dit, زندگی؟ mais putain, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? میخوای فیلم بسازی برای تماشاچی و فلان و Tu کمرشال veux continuer à faire des films commerciaux pour des gens, pour un public comme ça? و این حجم گنده زندگی که کردی رو قایم کنی و هیچ وقت نیاری رو پرده. Et oublier la masse de souvenirs et de vécus que j'avais dans ma vie et de dire ça, je le mets de côté, je le montrerai jamais à l'écran. فردا صبح یک اعلامیه کوچیک زدم توی روزنامه، Et le lendemain, j'ai fait passer une annonce dans la presse. گفتم از امروز من دیگه فیلم نمیسازم. J'ai dit à partir d'aujourd'hui, je ne réaliserai plus de films. اون موقع من و آقای کیارستمی با هم روی تیتراژهای فیلم کار À میکردیم. l'époque, en fait, je faisais des génériques avec Monsieur Kiarostami. من رفتم کانون Je suis allé à la Canoun. و مثلا برای فیلم آخرم مثلا 100,000 تومان پول گرفته بودم. Okharet, yani, Abakhan. تنگسیر. Tangsir, oui. Si j'avais obtenu, par exemple, pour Tangsir, en fait, à peu près 100 000 tomans de l'époque, برای فیلم سازدنی 3,000 تومان گرفتم. j'ai eu que 3 000 tomans, en fait, pour ولی l'harmonica. آزادی و آزادی و آزادی برای Mais ساختن. j'étais libre de faire ce que je voulais. و اون راه رو تا به امروز ادامه دادم. Et c'est le chemin que j'ai pris depuis et jusqu'à aujourd'hui. Je continue sur ce chemin. تهیه کننده خیلی خیلی عزیز من آقای علی عباسی Un des producteurs que j'aime beaucoup, Monsieur Abbasi, خیلی به من کمک کردن برای ساختن فیلم تنگنا و تنگسیر. qui m'a énormément aidé pour faire L'Impasse et Tangsir. اون دو تا فیلم خیلی فیلم‌های تاثیرگذاری بوده در دکه‌های مختلف. Ce sont des films qui ont pas mal influencé le monde du cinéma. ولی راه من بیشتر رفت به راهی که از وجود قلب خودم بیاد تو دوربین. Mais j'ai quand même pris le chemin qui venait de mon cœur, en fait, de quelque chose qui m'appartenait et qui était beaucoup plus personnel. هیچ وقتم آسون نبود ولی تا اینجا Ça n'a jamais été facile, من 17 تا فیلم ساختم. mais بعد jusqu'à از اون aujourd'hui, بعد از اون سه تا. après les 3 films dont je vous ai dit qui appartenaient commercialement au monde du cinéma, j'ai réussi quand même à faire encore 17 films. در امریکا ساختم. J'en ai fait aux États-Unis. بهتر بگم در نیویورک ساختم 6 تا فیلم. En fait, c'est mieux de dire que je les ai fait à New York. J'en ai fait 6. در وگاس ساختم. J'en ai fait un à Vegas, در ژاپن ساختم. au Japon, در ایتالیا un ساختم en Italie, و فیلم اخیرم در لس آنجلس که در واقع کشور دیگه است. et j'en ai fait un aussi à Los Angeles que je considère être un autre pays. و فیلم بعدیم قصد دارم اگه بتونم منگولیا. Et le prochain film, j'ai envie de le faire en Mongolie. Et اگه بتونم. اوکی اکشن. Il va y avoir un moment qui est un moment extrêmement dramatique pour l'Iran, pour ton pays, et où tu vas réaliser 2 films qu'on peut qualifier de à part et en grande partie documentaires, même si aucun des deux ne sont complètement des documentaires, qui s'appellent La Recherche et La Recherche 2. Enfin, La Recherche est un documentaire et La Recherche 2 est un mélange documentaire et fiction. Est-ce que tu peux décrire comment, à ce moment-là, tu penses que pour toi, la bonne réponse, c'est de faire ce type de film? در یک سالی 79 یک اتفاقات تراژیکی در کشورت اتفاق افتاد و تو از بابت این اتفاقات 2 تا فیلم ساختی که میتونم بگم این 2 تا فیلم در کانون سینماییت میتونن فیلم‌های متفاوتی باشند. میتونم بگم مستندن ولی خیلی هم مستند نیستن. مستند یه خودم مستندایی هستن که توش دست برده شده. یکیش در واقع جستجوه و یکیش هم جستجوی 2. آیا میتونی توضیح بدی که چگونه این فیلم‌ها برای تو پاسخی بودن به اون اتفاقاتی که در کشورت اتفاق افتاده بود؟ ژان میشل قبل از اینکه من این رو بگم یک چیزی اضافه کنم به Avant de répondre à ta question, je voudrais ajouter quelque chose. به فیلمی مثل انتظار. À peu près sur l'attente. من وقتی میخوام فیلم بسازم اول برام لوکیشن مهمه. Quand je fais un film, la première chose qui m'importe, c'est le داستان décor. داستان C'est le اصلا lieu. برای من مهم نیست. L'histoire m'intéresse peu, guère. اول لوکیشن بعد براش داستان پیدا میکنم Une fois que j'ai trouvé le décor, je trouve l'histoire, بعد براش اکتور پیدا et میکنم après je trouve les acteurs, بعد براش استایل پیدا et میکنم après je trouve le style du و film, بعد اینا رو با هم
ادغام Et میکنم après, je commence à mélanger le tout. و همش هم دنبال یک ماجیک هستم Et à chaque fois, je cherche quelque chose de magique. و مهمتر از همه چیز من فیلم نمیسازم تا بدونم ادیتش چه خواهد شد چون خودم ادیت میکنم Et je ne fais jamais un film avant de savoir comment je vais le monter, parce que je suis le monteur de mes propres films. من فیلم برای ادیت میسازم و در واقع برای ساوند دیزاین Et en fait, moi, je fais des films pour le montage et pour le montage son. اوکی جواب جان میشه اون دو تا فیلم از روسلینی La réponse maintenant, c'est Rossellini. من شانس داشتم روسلینی خیلی استادی کنم از طریق آقای شیردل J'ai eu la chance en fait d'étudier Rossellini par l'intermédiaire de Cameron Shirdel. و همیشه دنبال این بودم که چجوری میتونم یه نقبی بزنم تو فرهنگ خودم تو زندگی ایران خودم Et je me disais comment je peux utiliser du Rossellini dans ma culture et dans mon propre pays. بعد از انقلاب من انقلاب متاسفانه ایران نبودم شانس نداشتم Ouais, la révolution, en fait, il faut savoir que je n'étais pas en Iran. Je n'ai pas eu la chance d'assister à la révolution. به من تلفن زدن بعد از انقلاب که بیا آقا ما به تو احتیاج داریم On این m'a فیلم téléphoné. سازدهنی تو رو همه دوست On دارن m'a téléphoné en me disant viens en Iran, on a besoin de toi. Tout le monde adore l'harmonica. منم ایموشنال شدم و رفتم Et moi, j'ai été très ému et donc je suis allé en Iran. رفتم دیدم که این تهرون داره میجوشه Et j'ai compris que quand même Téhéran était en ébullition. هنوز هیچ چیز جا نیفتاده بود Rien n'était à sa place. و هر روز بعد از اون ساعت 3 و 4 تو تیوی یک ساعت عکسای این گمشدگان رو نشون میدادن که از خونه رفتن بیرون و هرگز بر Et نگشتن entre 3 et 4 heures, je voyais à la télévision la photo des gens qui avaient disparu durant la révolution et qui n'étaient plus jamais rentrés chez eux. شروع کردم یه ولگردی خیلی زیادی در تهران J'ai commencé à flâner, mais des grandes promenades à Téhéran. و پسر جوانی رو پیدا کردم Et j'ai trouvé un garçon, یک فیلمبردار جوان c'était un jeune که خیلی به من caméraman کمک کرد qui m'a énormément aidé اسمش از برام مولایی که اینجاست برام et qui s'appelle Bahram Mollaï. دیسمن بیا بالا اینا ببیننه این یه چیزی ها C'est quelqu'un de... C'est un یه gars چیزی génial. تشکر کن دیگه بابا. چیزی میخوای بگی راجع به سرچ Tu veux dire quelque chose? Oui, parce que moi j'ai pris beaucoup de choses dans cette film. Ouais. Oui, parce que oui, parce que à l'époque on a travaillé dur et moi j'ai pris beaucoup de choses. C'était comme un cours pour moi. Parce que travailler avec Amir, c'est formidable. C'est vrai, c'est formidable. Voilà. Thank you. I love you. Ah oui, mais moi, je voudrais savoir un peu plus que c'est formidable. Comment c'est de travailler avec Amir? Qu'est-ce qui se میگن که passe? حالا که میگن فوق العاده است به ما بگین با امیر کار کردن چطوریه؟ دیوانگی و جنون C'est de la folie. من اگه با کسایی کار میکنم در آخر دشمنم نباشن میفهمم اون فیلم یه نقصی داره Ouais, et si quelqu'un à la fin du film a travaillé avec moi et continue à rester mon ami, c'est à dire que j'ai raté mon film. همه اینا بعد از فیلم بهترین دوستای زندگی منن Mais ces gens-là, après chaque film, deviennent mes meilleurs amis. این اتفاق همیشه افتاده C'est toujours pareil. خب سرچ وان اند سرچ تو روسلینی و شروع کردم با بهرام و این برای من مهیا کرد صدا بردار و یه ونی گرفتیم و Et donc j'ai commencé à travailler avec Bahram et c'est Bahram qui m'a présenté à des ingénieurs du son, à des gens pour travailler avec moi. این بهرام مولایی که با خاطر همین فیلمم اومد تو این کشور Et Bahram Mollaï, après ce film, a été obligé de venir en France. 38 سال قبل ما اینو آوردیم این فیلم رو برای خانم مری مرسون نشون دادیم توی سینماتک و همینجا با آقای نعمت با آقای حقیقت در طبقه آخر این فیلم این پومپیدو نشون دادیم جو سرچ Serge, آره. 38 سال قبل ما اینجا آوردیم اینو نشون دادیم میگی تو سینماتک. هم سینماتک همینجا Haminja, d'accord, il y a 38 ans. Donc le film, en fait, on a pu le montrer grâce à Mamad Haerat ici, à la Cinémathèque, et en même temps au dernier étage du centre Georges Pompidou.
اولا قبل از که من یه چیزی بگم اسم محمد حقیقت اومد واقعا باید از این آدم تشکر کرد Je voudrais remercier vraiment Mahmoud که Haïrat qui est ici معرف là سینمای ایران در این کشور بوده et qui a énormément œuvré pour présenter le cinéma iranien en France. من کاری به پلیتیک و چیچی و اینا اصلا ندارم Moi, je m'en fous de la politique et tout ce qu'on raconte. این خودش جر داد که فیلمای ایرانی رو در اینجا En tout نمایش cas, بده il s'est donné beaucoup de mal pour présenter des films iraniens en France. شاه محمد بنده از شما ممنونم Mahmoud, je te remercie beaucoup. اوکی سرچ من فهمیدم که دارم پا توی یک جهنم میذارم Donc با j'ai این فیلم j'ai compris en fait que je mettais les pieds dans un enfer. فهمیدم که این جهنم نه آخر نداره Et j'ai compris qu'en fait que ce film et dont cet enfer n'avait pas de fin. چون قرار بود من در حدود 4-5 هزار تا جسد رو پیدا کنم Parce que je devais trouver en fait 4 à 5 000 cadavres. ما 1000 سالمون شد سر این فیلم پیر En شدیم fait, on a vieilli presque, on a eu 1000 ans en fait, tellement on a vieilli. ما مریض شدیم On est tombé malade. ولی من ول نکردم Mais moi, j'ai pas lâché le morceau. و بازم باید تشکر کنم از این بهرام Et donc, il faut quand même que je continue à remercier Bahram. در آخر وقتی که پیدا کردم توی آشغال دنیای جاجرود Oui, quand finalement j'ai trouvé des choses en fait dans la déchetterie près de George Road. که فهمیدم جسدا رو اونجا ریختن تو اون دره Et c'est là où on a compris qu'on balançait les corps dans cette vallée. دیدم که حدود 100 متری آشغال روشه حالا Et en fait, j'ai vu qu'il y avait à peu près 100 mètres de déchets et de poubelles sur les corps. و بیشتر رانندهایی هم که این کار کرده بودن خودکشی کرده Et بودن la majeure partie des conducteurs, des chauffeurs de camions s'étaient suicidés à l'issue de cet acte. این وجه دراماتیک قصه است Et voilà. Donc ça, c'est le pendant, le Barryman- penchant dramatique du film. برای من سینما مهم بود اینجا Mais là-dedans, il n'y avait pas que le sujet, il y avait aussi le cinéma. همه چی مثل کنوس و من نقاش Je comprends pas Canvas, c'est quoi. تابلو Un canevas, tout était un canevas et moi je faisais du cinéma dessus. خیلی خیلی من استادی کرده بودم پودوفکین و آیزنشتاین برای ادیتینگ J'avais beaucoup étudié Podolsky et Eisenstein au niveau du montage. آف کورس که 100% که کوروساوا هم از آیزنشتاین گرفته بود خیلی Évidemment aussi que Kurosawa avait été inspiré par Eisenstein. و این فضای ماکابر که بوی مرگ میداد در تمام این شهر و در با این دوربین من شروع کردم دوربین من روی اینا گشتم Et donc cette atmosphère macabre qui dominait la ville, en fait j'ai commencé à promener ma caméra là-dedans et à capter tout ça. خیلی زود فهمیدم که من دارم یه کابوسی رو میسازم Et en fait j'ai très vite compris que j'étais en train de filmer un cauchemar. یه کابوس اپیکی دارم میسازم C'était un cauchemar épique. فیلم خیلی طولانی زمان ادیتش کردم Et ça a pris pas mal de temps pour le montage. متاسفانه باز خیلی بی موقع وقتی که در اومد هیچ کس حوصله دیدنش نداشت چون Malheureusement, la sortie du film a été mal choisie et personne n'avait envie de voir ce genre de film. فیلم رفت طبق معمول تو قوطی Et évidemment, comme toujours, il est resté dans une armoire. و جستجوی دو Et maintenant, revenons à Recherche 2. اولا راجع به سرچوان بگم وقتی چند شب پیش دیدم اینجا دیدم تکون نخورده Et donc déjà, Recherche 1, quand je l'ai vu, il y a quelques jours ici, je me suis dit, le film n'a guère vieilli. من یه چیزی که تو این پریود نمایش دادن فیلمم تو پومپیدو فهمیدم Il y a quelque chose que j'ai compris en fait pendant cette rétrospective. اینو تا حالا Ici, چند بارم je گفتم l'ai déjà dit quelques fois. یک لحظه اینطوری نکردم که خجالت بکشم Il n'y a aucun film ou aucune scène qui m'a fait honte. Et que je ne me suis pas caché derrière mon bras pour ne pas voir la scène. سر جاشون بودن Les, محکم les films sont toujours forts et ils sont toujours d'actualité. همین چند دقیقه پیشم که سرم کج بود این ویتینگ رو دیدم Et même il y a quelques instants, quand j'ai vu دیدم la سر جاش séquence, محکم j'ai وایساده vu l'attente, je me suis dit, ce film tient toujours la route. سرچ تو Recherche 2. سرچ تو آبادان شهر من داشت میسوخت Abadan, ma ville natale, en fait, était en train de rebrûler. رفتم آبادان و به یک دلیل من رفتم آبادان Je suis... Pour les gens qui n'ont pas vu le film, donc Alors, la ça recherche s'est 2 est énervé tournée dans au tous les début de la guerre Iran-Irak, au moment où l'Irak a envahi le sud de l'Iran et est en train notamment de détruire les villes, dont Abadan, les villes sur le golfe Persique. De Recherche 2, Yetika Research 2. کدومش دو یا یک دو اوکی
رفتم آبادان این فیلم بسازم. دیدم آبادان تو جنگه. Je suis allé à Abadan, on était en pleine guerre. بعد شروع کردم به هر طوری بود فیلم برداری رو شروع کردم. Nous avons commencé tant bien que mal le tournage. با خودم فکر کردم که دوباره روسلینی Donc j'ai repensé à Rossellini. شاید بتونم مثل پاییزا Peut-être que je pourrais faire دو تا کاراکتر درست کنم. une espèce de paisa avec deux personnages. بتونم بک‌گراند جنگ واقعی و زندگی واقعی باشه. Qu'en arrière-plan, il y ait la vie, la vraie vie et la guerre, la vraie guerre. و اون دو تا کاراکتر کم و بیش کاری که من میخوام بکنم. Et que je fasse jouer les personnages en avant-plan. خیلی زود فیلم برداری که شروع کردم این موضوع از دست من در رفت. Très vite, en fait, le sujet m'a échappé. در واقع جنگ حاکم شد به تمام ایموشن این بچه‌ها و داستان. Et la guerre a dominé le sujet et les personnages. من صبح یک کسی رو می‌دیدم بعد از ظهر نبود. Le matin, je rencontrais quelqu'un, l'après-midi, il était mort. خیلی‌ها امروز بودن فردا بین رفته Et il y بودن. a plein de gens en fait qui vivaient un jour et le lendemain, ils n'étaient plus là. و من ولی چشمام می‌بستم و فیلمام می‌ساختم. Mais moi, je fermais les yeux sur cette vérité et je continuais à faire mon film. دو تا بچه انتخاب کردم برای این فیلم. J'ai choisi deux garçons. وسط فیلم فردا یه شبی که صبح پا شدیم یه جای تو بیابون Un jour, le matin, quand on s'est levé, دیدم که این بچه‌ها نیستن. j'ai vu que les enfants n'étaient plus là. اون موقع عراقی‌ها شبیخون می‌زدن. À l'époque, en fait, les Irakiens attaquaient la nuit. و گروه کوچیک من فکر کرد که من باید برگردیم دیگه. Et avec notre petite équipe, on s'est dit qu'il est temps de rentrer à Téhéran. ولی من همه رو نگه داشتم تا ظهر دو تا بچه دیگه پیدا کردم. Donc j'ai insisté pour qu'on reste. J'ai trouvé deux enfants à midi. آخرین شاتی که دیروز گرفته بودم دو تا بچه پشت میرفتن. Ouais, et le dernier plan, en fait, où on voit les deux enfants qui vont dos à la caméra. کات à کردم l'avant. اینا از مسجد دارم میریم بیرون دو تا بچه جدید. Et donc, du coup, j'ai coupé sur deux enfants qui viennent d'une petite ruelle avec une mosquée de face. C'était deux autres enfants. و فیلم رو ادامه دادم. Et j'ai continué à faire le film. در واقع 4 تا آدم بازی میکنن دو En نفر. fait, il y a quatre personnes qui jouent le rôle de deux personnes. دوباره مونتاژ و صداش برای من مهم بود. Donc, de nouveau, la question du montage et du montage son. فضا سازیش در واقع C'est posé. بیشتر وجود داشت. Donc, du coup, créer quelque chose, l'atmosphère existait déjà. چند شب پیش که دیدمش کپیش خوب نبود میفهمین. Voilà, donc là, comme vous pouvez le voir, la copie n'est pas fameuse. کپی سرچ خوب بود خیلی La خوب. copie de recherche est très bien. ولی اینکه چه بلایی به سر کشور من یا اون محل من اومده اونجا که من متولد شدم عجیب بود برام. Mais quand j'ai revu le film, peu importe ce que j'ai vu, ce qui s'est passé dans mon pays et dans ma ville natale m'a bouleversé. و خوشحال شدم که من هم سرچ تو تونستم که یک
سندی درست کنم برای نسل جدید. Je suis content quand même d'avoir fait recherche 2 et d'avoir mis à la disposition des futures générations un vrai document. در واقع هر دو فیلم اولین فیلمایی بودن که به این گونه در ایران ساخته Je می‌شدن. pense que ces deux films-là étaient quand même des هنوز pionniers dans ce genre de film en Iran. هنوز دوربین تو جنگ نرفته بود، هنوز Aucune دوربینی caméra n'avait pénétré la guerre. هنوز دوربینی این کارو نکرده بود مثل سرچ برای سرچ و اینا. Même pour recherche, personne n'avait filmé comme ça. و الان فکر کنم برای نسل جدید کارگردانای ایران خیلی فیلمای با اهمیتی هستند. Et je pense que c'est des films importants pour la nouvelle génération de réalisateurs iraniens qui font des films. Yes, sir. Après ces deux films-là, tu vas réaliser les deux films qui vont faire que tu vas être reconnu de manière internationale, qui vont avoir des grands prix dans les festivals. Le coureur et l'eau la terre le vent. Est-ce que tu peux un peu parler de qu'est-ce que ça change pour toi dans ton rapport au cinéma et du fait qu'au moment où tu deviens reconnu, tu changes tout et tu pars ailleurs dans notre pays. این دو فیلم در صحنه بین‌المللی چه تأثیری روی تو گذاشت و چرا وقتی این دو تا فیلم اینقدر مشهور شدن تو همه چیز رو ول کردی رها کردی و از ایران اومدی بیرون؟ ژان میشل اینا معروف نشدن اون موقعی که من بودم. Ils n'étaient pas reconnus sur la scène internationale à l'époque où je les ai faits. ما فیلم رو همین آقای حقیقت با آقای آشتیانی Monsieur Haïrat et Monsieur Ashtiani, فیلم رو فرستادن برای فستیوال کان. ils ont envoyé le coureur en fait au festival de Cannes. ولی در ایران جنگ بود و فرودگاه بسته بود. En Iran, il y avait la guerre et les aéroports étaient fermés. موقعی رسید به فستیوال کان که 5 روز بود شروع شده بود. Donc il est arrivé trop tard au festival de Cannes. Ça faisait 5 jours que le festival avait débuté. اونجا بله میتونم حدس بزنم که اگر اون موقع فیلم در فستیوال مثل کن نمایش داده میشد چه اتفاقی میافتاد. Oui, j'ose imaginer le succès du film s'il était présenté à Cannes l'année où il avait été réalisé. فیلم بردن در یه قسمت خیلی دیر وقتی در ونیز نشون دادن. Ils l'ont montré à une séance un peu tardive à Venise. بعدش هم رفت فستیوال سه قاره. Et après, il a participé aux 3 continents. که خب البته جایزه بهش دادن. Et il a obtenu un prix. و در کشور منم نمایش داده شد. Donc, et il a été montré en Iran. ولی هیچ کدوم اینا کمک به چیز من نکرد. Mais aucun de ces événements m'a aidé dans ma carrière. من بیشتر از اینا قیمت پرداخته بودم از لایفم. Moi, j'avais payé beaucoup plus cher. En fait, mon tribut à ces films était beaucoup plus élevé que le succès qu'il avait obtenu. خیلی زود بعدش فیلم آب با خاک رو درست کردم. Très immédiatement, en fait, j'ai réalisé donc l'eau, le vent et le sable, la terre, pardon. آب با خاک هم متاسفانه اون جایی که باید بره نرفت نشد. Ce film malheureusement n'a pas été projeté là où il méritait d'être projeté. 4 سال بعد فکر میکنم رفت به همین فستیوال تریکانتیننت. Ouais, et 3-4 ans plus tard, il a été présenté aux 3 continents. آلان ترنر لطف کرد به من یک جایزه داد. Alain Turner m'a donné un prix. نه به خود من البته به فیلم من نبودم. Pas à moi, mais au film, parce que moi, j'y étais pas. ولی من دیگه زده بودم بیرون. Mais moi, c'en était trop pour moi. J'étais déjà parti. من فهمیده بودم که بیشتر از این دیگه جلو نمیشه اینجا رفت. Je me suis rendu compte qu'en Iran, je pouvais plus progresser plus que ce que j'avais. فهمیدم امیدوارم که این حرفی که میزنم خوب شما متوجه بشید. J'espère que vous allez bien comprendre ce que je veux dire. فهمیدم قیمتی که من از بچگی تا الان پرداختم بیشتر از اینه. En fait, j'avais compris que tout ce que j'avais payé de moi pour faire des films jusqu'à ce moment-là était beaucoup plus cher et beaucoup plus élevé que ce que j'avais obtenu. و با خودم گفتم حالا که اینطوره من میرم توی دنیا. Et maintenant, je me suis dit, donc d'accord, je quitte et je vais aller voir le monde. از عمرم، از قلبم، از جوانی میذارم تا اون کاری که میخوام بکنم. Je vais donc sacrifier de moi, de ma vie, pour faire enfin ce que je veux faire. بعداً این فیلم‌ها به داد من رسید. C'est bien après en fait que le succès de ces films cités m'ont aidé. در امریکا نشون دادن خیلی موفق بود اون موقع. On les a montrés aux États-Unis, ça a très bien marché. در پاریس همینجا تو سینمای اوتوپیا نشون دادن. خیلی موفق بوده. On les a montrés à Paris justement. ولی دیگه من داشتم کارهای دیگه می‌کردم. Mais moi j'avais déjà tourné la page. در واقع موفقیت اصلی من نمایش این فیلم اون شب اولی بود که من اینجا دیدم.
En fait, le succès, le véritable succès que j'ai vécu moi, rencontré moi personnellement pour le coureur, c'était lors de l'inauguration ici à Beaubourg. چون من به اون چی که میخواستم رسیده بودم دیگه. Moi, j'avais déjà atteint ce que je voulais faire. من با خودم قول داده بودم که کله کو رو بکنم. Moi, je m'étais promis à moi un jour de couper le mont d'une montagne. و در فیلم مانته این کار کرده Et بودم. c'est ce que j'ai fait dans la montagne. تکلیفم دیگه با خودم معین بود. Je savais ce que je voulais dans ma vie. این نمایش اون شب شما در واقع یه گیفتی بود به من، یه پرزنتی بود به من. La présentation du coureur l'autre soir a été un cadeau de votre part à moi. و آف کورس که از یه جهتم از اینکه خیلی چیز همه اینا دیر شد کمک کرد به من که فیلمامو تون پشت هم بسازم. Voilà. Et évidemment, le succès tardif, en tout cas en retard de tous ces films-là, m'ont aidé à faire et à continuer à faire des films, beaucoup de films à la suite. خیلی زود فهمیدم من مد نیستم، به درد مد روز نمیخورم. J'ai très vite compris que je ne serai jamais à la mode en fait. مینیمال نیستم. Je ne suis pas minimaliste. خیلی اینطوریم. Je suis très tough, je suis très dur. Ouais. و چشمو بستم کار خودم Et میکردم. j'ai fermé les yeux et j'ai tracé mon chemin tout seul. On a entendu, tu as quand même dit beaucoup à quel point, quand tu faisais les films en Iran, la lumière dans laquelle tu avais grandi, la connaissance de la ville, la connaissance de ce monde-là était importante pour toi. Tu tournes ce film à New York, Manhattan by Numbers. Donc là, tu es pas dans ton monde, tu es tout à fait dans un autre monde, la ville de New York. Et pourtant, c'est à 150% un film d'Amir Naderi. Comment tu te réappropries un autre espace, un autre paysage, même une autre lumière que ceux qui étaient les tiens et où tu avais fait ton cinéma jusqu'à présent. حالا به یک باره وارد یک شهر دیگه‌ای میشی با یک نور دیگه‌ای با یک اتمسفر دیگه‌ای و در اون فیلمی میسازی که وقتی ما می‌بینیم منهتن بای نامبرز وقتی می‌بینیم این فیلم 150% شبیه کارهای امیر نادری آدم خیلی زود میفهمه که این کار امیر نادری چه کار می‌کنی که اینها اینقدر شبیه میشن. من تو نیویورک قبل از که این فیلم بسازم خیلی زندگی کرده بودم. Avant de faire Manhattan by Numbers, j'avais beaucoup vécu à New York. من از سال 74 فکر کنم میرفتم میامدم. Depuis 1974, je n'arrêtais pas de faire des allers-retours à New York. خیلی به نیویورک نزدیکم. Je suis très proche de cette ville. در اون فیلم کوتاهی هم که ساختم میتونید ببینید. Dans le petit film que je vous ai réalisé, en fait, vous pouvez voir mon amour pour cette ville. چیزی که در نیویورک به من خیلی کمک کرد جاز بود. Ce qui m'a beaucoup aidé à New York, c'est le jazz. از طریق موسیقی جاز و امپروایز با موسیقی جاز. À travers la musique et le jazz. من تونستم این کانداکت رو به وجود بیارم با تمام شهر کار کنم. J'ai réussi à faire d'être le chef d'orchestre et de réaliser des films dans cette ville. ایمیجای من در واقع میتونم بگم قدم کوچه به کوچه من نیویورک گشتم. Je peux vous dire vraiment que parcelle par parcelle, je connais New York. همین کارو با ژاپن کردم. Et c'est ce que j'ai fait aussi au Japon. من سعی نمی‌کنم زبون یاد بگیرم. Moi, je n'essaie pas d'apprendre la langue d'un pays. سعی می‌کنم حس و این تکسچر و این خاک یک شهری وارد بدنم بشه. J'essaie de m'approprier la texture d'une ville, la lumière, la vie d'une ville. Of course سینما. Et évidemment, le cinéma m'aide beaucoup. مثل یک لایبرری. C'est comme une bibliothèque. مثل کتاب لغت. Comme un dictionnaire. و of course که کتاب عکس فوق‌العاده. Et aussi des livres de photos. اینا همه به من کمک کرد. Tout ça m'aide en fait. که اون چیزی که تو ذهنم هست چجوری پیاده کنم. Comment transcrire en fait tout ce que j'ai en tête à travers l'image. وقتی رسیدم نیویورک می‌خواستم فیلم بسازم دوباره مثل همین بوشهر فرض کنیم انتظار. دیدم یک شهری در انتظار منه. Voilà, quand je suis arrivé en fait à New York, un peu comme je vous ai dit à Boucher dans le film L'attente, New York m'attendait. لوکیشن در انتظار منه که من اون کاری که می‌خوام توش بکنم. C'était exactement le même décor pour moi pour faire un film. حرکت دوربین، Les mouvements de caméra, le montage, صدا، le son, کریزینس، دیوانگی، جنون. toute la folie de cette ville, tout ça y était déjà. و خیلی هم امبیشس بودم. Et j'avais beaucoup d'ambition. می‌خواستم داستانم از اولین کوچه نیویورک شروع بشه تا آخر نیویورک. Et donc je voulais faire un film qui commençait par la première rue de New York et qui finissait à la dernière rue. 244 کوچه. Il y a 244 rues. و این کار کردم. Et j'ai fait ça. همچنان با عشق. Mais avec beaucoup d'amour et de passion.
Je fais un aparté pour juste attirer l'attention sur la musique de Manhattan by Numbers, qui est pour ceux qui aiment le jazz, en tout cas, un très beau moment de Gato Barbieri. Mais après, être cinéaste indépendant à New York, c'est difficile. C'est difficile pour tout le monde. On peut supposer que pour quelqu'un qui arrive... c'est difficile pour tout le monde, c'est difficile pour des Américains. On peut penser que c'est encore plus difficile pour quelqu'un qui arrive d'Iran, même s'il connaît bien. Est-ce que tu peux décrire un peu la vie de réalisateur que tu as menée aux États-Unis? Moi, plus c'est difficile, plus j'aime. سخت و این چیزا برای من مثل میکی موزه. Ouais, pour moi, la difficulté, c'est comme Minnie et Mickey. C'est du jeu. میکی موز. Mickey Mouse, Minnie et Mickey. من دنبال غیر ممکنم که ممکن کنم. Moi, je veux faire en sorte que tous les impossibles deviennent possibles. خوشبختانه چون من ادیتور بودم. Heureusement, parce que j'étais monteur, تونستم کار بگیرم در نیویورک. j'ai trouvé du boulot à New York. خیلی اون موقع هنوز دیویدی و این چیز دیجیتال اینا نبود. Il n'y avait pas encore le monde numérique et tout ça n'existait pas à l'époque. ما یه عده فیلمساز خیلی محدود بودیم. On était quelques در نیویورک réalisateurs, شاید 20 تا 30 تا une vingtaine ou une trentaine. که البته آقای جیم جارموش چیزش بود. جزوش بود. Et Jim Jarmusch appartenait à ce groupe. که سعی می‌کردیم فیلم‌های نیویورکی بسازیم. Et on essayait de faire des films new-yorkais. فیلمایی که از تأثیر زندگی شخصی خودمون در نیویورک میاد. Et elles devaient être en fait inspirées de notre vie personnelle dans cette ville. اون بچه‌ها به من خیلی کمک کردن که این فیلمو بسازم چون براشون خیلی مهم بود که ببینن نیویورک از دید خارجی چطوره. Ces gens-là, ces jeunes réalisateurs m'ont beaucoup aidé à faire ce film parce que ça les intéressait de voir le point de vue d'un étranger sur leur ville. ولی در مورد فیلم بای نامبرز من بارو گرفتم داستان فیلم تنگنای ایروریم رو اون که یه پسری دنبال یه پولیه اون داستان رو بارو گرفتم آوردم تو نیویورک بارو یعنی قرض کردم. Ce que j'ai fait en fait sur Manhattan by Number, c'est que j'ai emprunté un peu l'intrigue de l'impasse qui se passait en Iran et je l'ai retranscrit dans la vie new-yorkaise. من هیچ وقت از موسیقی در فیلم‌ها استفاده نمی‌کنم. Je n'utilise rarement ou jamais la musique dans mes films. پیش خودمون باشه متنفرم. متنفرم. Je déteste. خیلی موسیقی فیلم‌های دیگه رو دوست دارم. J'adore la musique des autres films. خودم نه. Même pour moi, non. برای این فیلم به خصوص شانس آوردم دیدار کنم با گاتو باربیری. Dans ce film-là, j'ai eu la chance de rencontrer Guido Barbieri. اون موسیقی فیلم لاست تانگو این پاریس ساخته بود. C'était celui qui avait fait le dernier tango à Paris. و گفت که مدت هاست که دنبال یک فیلم نیویورکی میگرده که بتونه این کار رو در اینجا Et ça بکنه. fait longtemps qu'il disait que je cherchais un film new-yorkais pour faire de la musique de film. فیلم ما در واقع نو باجت بود خیلی کوچیک. On avait un petit film avec un petit budget, ولی ایشون لطف کردن mais il a eu la gentillesse و بدون که پول بگیرن موسیقی رو ساخته. et il a fait la musique du film sans toucher un rond. و من بعد از اون فکر نمی کنم دیگه در واقع این کار کرده باشم. Ouais, bon musique, Miguel. بله. Ouais, je pense qu'après ce film, je n'ai plus jamais utilisé de la musique dans mes films. من خیلی تشنه کار کردن با صدای انوایرمنت و این چیزا هستم. J'adore travailler avec le son direct et avec le son de l'environnement. که بتونم باش موسیقی ماجیک درست کنم. Et j'adore faire de la musique avec ces sons-là, une musique magique. این از همون 40 سال قبل اینو ادامه دادم. Oui, ça depuis il y a 44 ans, ce que vous venez de voir. اگر دوست داشته باشین بعد از این جلسه که الان داریم اینا فیلم کوه رو نشون میدن. Après cette masterclass, si vous avez le temps, vous pouvez assister à la projection de la montagne. فکر میکنم نهایت کارم به عنوان یک سمفونی صدا در اون فیلمه. Je pense que vraiment le son de ce film ressemble à une symphonie. Il y a une symphonie de bruit et de son sur ce film-là. Il y a aussi un film new-yorkais qui s'appelle Sound Barrier et qui est entièrement construit sur la relation au son. من فیلم‌های نیویورکی خیلی دوست دارم. J'aime beaucoup mes films new-yorkais. همش یک تجربه‌های خیلی سختی هست. C'était des expériences très douloureuses. تجربه‌های سخت اگه آدم تحمل کنه Quand on a des expériences douloureuses, si vous avez la patience, تجربه‌های جدید تو زندگیش یاد میگیره. et donc du coup vous apprenez plein de choses et vous avez d'une nouvelle expérience.
quelle heure est la séance dont tu as parlé? Sound barrier? C'est à 20h, donc on a encore du temps. Cours ساعت 8. Cours. Ouais. On va peut-être continuer de... Enfin, il y a un film dont j'aimerais beaucoup que tu dises un mot aussi, parce que moi, c'est un film qui m'est très cher et dont je ne comprends pas qu'on ne l'ait pas mieux vu, qui est le film qui s'appelle Vegas. Et si tu peux raconter بگم که یه من comment در tu مورد t'es retrouvé à وگاس Las Vegas. وگاس فیلمیه که من خیلی دوست دارم و کم دیده شد. اگه میشه یه مقدار در مورد وگاس صحبت کنیم. وگاس در واقع من دیگه میدونستم تو امریکا دارم چیکار میکنم. وگاس en fait quand j'ai réalisé Vegas, je savais ce que je devais faire et ce que je pouvais faire aux همه États-Unis. چیز کف دستم بود. J'avais déjà tout en main. و من نوکر جورج استیونز بودم. Et moi, j'étais vraiment le serviteur de George Stevens. قصد داشتم که لندسکیپ امریکا رو نه به شکل کلیشه، به شکل خیلی پرتی در جای پرتی باش کار بکنم. J'avais envie de travailler sur les paysages américains, non pas de manière cliché, mais de manière originale, de pouvoir le montrer dans mon film. در تمام مدت اینو فهمیده بودم که با دوربینم یه خود بالاتر باشه. J'avais compris que pour filmer ça, il fallait que ma caméra soit un peu plus haute. خیلی کم کلوزآپ استفاده می‌کردم. Et d'utiliser très peu de plans, de gros plans. در سخت‌ترین زمان باد و خاک که دور و بر وگاس هست رفتم اونجا. Je suis allé au pire moment en fait de la météo à Vegas, là où il y a des tempêtes de sable. من لوکیشن رو پیدا کردم. Donc j'avais donc mon décor. میدونستم میخوام چیکار بکنم. Je savais ce que je voulais faire. قصه نداشتم. Mais j'avais pas d'histoire. قصه برای من پیدا کردنش خیلی آسونه. Et moi, trouver une histoire, c'est facile pour moi. فهمیدم یک خانواده این کار رو کردن. J'ai compris en fait qu'il y avait une famille qui avait fait ce que je voulais raconter. اونا رو تعقیب کردم. Je les ai suivis. یکی دوتاشون رو پیدا کردم. J'en ai trouvé un ou deux, je les ai cherchés. پدر خانواده دیوانه شده بود. Le père de la famille était devenu fou. و من اومدم این فیلمو ساختم. Et moi, du coup, je me suis dit, voilà, c'est ce que je dois raconter راجب این خانواده. à propos de cette famille. که در واقع راجب لندسکیپ بود برای من. Voilà, donc c'était plus un film sur le landscape, sur le paysage. و اینی که لندسکیپ مثل شهر چه کار میکنه با آدما. Et aussi de savoir ce que fait le paysage sur les gens, comme une ville, comment elle influence les gens. این فیلم اسمش وگاس بود ولی وگاس ازش خیلی دوره. C'est un film qui s'appelle Vegas, en effet, mais Las Vegas est très loin de ce film. این فیلم جان میشه در واقع درباره آدمایی بود که اونجا به دنیا آمده بودن و بزرگ شده بودن فقط با قمار و ایزیمانی به دست آوردن. C'était l'histoire de gens qui étaient nés, qui avaient grandi dans cette ville et qui avaient vécu avec l'argent facile suite au jeu. بدون هیچ گونه عواطف انسانی. Et donc ils étaient en fait totalement dénués de sentiments humains. فیلم مهمی برای من. C'est un film important pour moi. یه خوردم با قصه قرش دادم، یه کمی. Ouais, et j'ai un peu titillé, j'ai un peu fait des belles choses avec l'histoire du film. اکت یک، اکت دو، اکت سه. Voilà, donc j'ai fait première partie, deuxième partie, troisième partie. خب اگه میخوای مثل استیونز کار کنی باید این کارو بکنی. Et quand tu veux faire des films à la manière de Stevens, c'est comme ça que tu dois faire. Anyway. Yeah. On va peut-être regarder le dernier extrait, le cinquième de la liste. On les a pas tous vus, mais c'est normal pour finir cette petite promenade. Même si on va la finir. Comment ? C'est le film japonais, le film Cut.もうこれ以上無理です。やめてください。よくじゃ心配しないでって、こいつなら耐えられるだろう。金が必要なんだから。おい、お前行け。おい。
싫어하다가 17受月物語 머리카야 溝口健二 그렇게까 와 1952年33年プログラム36歴史は女で作られるマクスワル どうすんだよ1955年18年 おいこれだプログラム47少年まだ大島渚まだいけそうだなおいおい1969年お前行けおい正面向かしてよ思いっきりぶちかましてやれおい何言ってんだしっかりぞらぞらよっしゃーなあなあおら打ち上げたななあアンチ力ついてんぞこれワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト、ナイン、テン、よし、よくやった12発はい、終了で、なんだ前何発だ18よ合計30で15万円プログラム10年長井差しニコラス・レン1954 47年プログラム39 Je pense que tout le monde a reconnu Amir Naderi. این فیلم در واقع خود منم بدون که مشت بخورم. Voilà, ce film, c'est moi. من شانس آوردم 2 بار با جان کاساویتیس کار کردم. J'ai eu la chance de travailler 2 fois avec Cassavetes. موقعی که ایشون از این دنیا رفتن Quand il a quitté ce monde, تصمیم گرفتم یه فیلم راجع به زندگیشون بسازم. j'ai décidé de faire un film sur sa vie. شروع کردم به مقدمات کار. Donc j'ai préparé, j'ai lancé la préparation. زود متوجه شدم که جان کاساویتیس در واقع به طرف مرگ میرفت خودش. Ouais, je me suis très vite rendu compte que Cassavetes, سلف دسکریپتیو. voilà, il aimait bien s'approcher de la mort en fait. فهمیدم که اینش مغایر با کاراکترهای که من همیشه درست میکنم. Et c'est vraiment pas du tout le même tempérament de mes personnages, de mes films. مغایر با زندگی شخصی Et خود من même c'est contre-courant par rapport à ma propre vie. که در هر شرایطی باید ادامه داد. Moi, je veux toujours avancer et vivre. 50 بار میخوری زمین باید دوباره بلند Et à شی. chaque fois, je tombe et je me relève et j'avance. اگه این پات شکست با عصا رو این یکی راه برو. Si j'ai un pied qui est cassé, je prends une canne et je continue à marcher. هر اتفاقی افتاد فقط باید ادامه بدی. Malgré tout ce qui peut arriver, il faut continuer. ادای ویکتیم در نیاری، Il faut pas jouer la victime. نن من قریبم نکنی Il faut pas pleurnicher. و ادامه بدی. این راز زندگی و هستیه. C'est le secret de la vie et de l'existence. و این یعنی ژاپن. Et ça, c'est le Japon. یک چیزی که ژاپن داره که فوق العاده است، Est-ce qu'il تصمیم est گرفتم فیلمو در fabuleux ژاپن بسازم. Ce qui est fabuleux au Japon, et c'est pour ça que j'ai décidé de faire un film là-bas, ژاپن یه ساید نهفته خیلی خشنی داره. il y a quand même un pan au Japon qui est extrêmement violent, و آف کورس که comportemental. یک ساید خیلی مینیمال و جذابی به این Et il y a برده. une autre face aussi au Japon qui est extrêmement attrayant, très minimaliste. ژاپنی مثل این میکروفونی که الان دست منه، این قدش تو زمین، این قدش همیشه تو میبینی با Ce que ژاپن. vous voyez au Japon, en fait, si je le compare à ce micro, la moitié est sous la terre et vous ne voyez que le bout du micro. کمتر میشه یک ژاپنی رو درست شناخت. On a du mal à bien connaître un japonais. ژاپنی در واقع کری میکنه تمام این چیز تاریخ که بهشون گذشته. En fait, chaque japonais porte en soi l'histoire de son pays. یک حس سکریفایز در ژاپنی هست، Et il y a un sens du sacrifice dans chaque japonais, ولی برای هدف. mais il se sacrifie pour un but précis.
یک مردی رو پیدا کردم در شینجوکو J'ai trouvé un homme, en fait j'ai rencontré un homme à Shinjuku که مشت میخورد و پول میگرفت و میرفت خونه. et en fait qui était là en fait à recevoir des coups dans le ventre, il récupérait l'argent et il rentrait chez lui. این فیلم رو روز زندگی اون درست کردم J'ai fait ce film basé sur la vie de ce monsieur, با عشق و جنون خودم به سینما. mais en même temps il a été mêlé avec ma passion et ma folie et d'amour pour le cinéma. نمیدونم کی این فیلم رو دیده یا ندیده Est-ce que اینجا، des gens ici ont vu le film? ولی این فیلم همش راجع به اینه که یک کسی میخواد 100 فیلم زندگیش رو سیف کنه. C'est l'histoire d'un homme en fait qui veut sauvegarder les 100 films qu'il aime le plus au monde. اینطوری که دیدید این بچه مشت میخوره پول میگیره ولی موقع درد فقط به ماکسافولز گوش میکنه، به میزگوشی فکر میکنه. Comme vous le constatez, vous l'avez vu dans l'extrait, il reçoit des coups, il est payé pour ça et à chaque fois il récite les films qu'il aime comme Max Ophuls et tout le reste. این هر شب که هر روز که مشت میخوره شب میره خونه، کاری که من بعضی وقتا خودم میکردم. Et à chaque fois, en fait, quand il reçoit l'argent, il rentre à la maison et il fait quelque chose que même moi je fais. فیلم رو خودش نشون میده رو دردش، رو زخماش. Ouais, il montre en fait نه فیلم با پروژکتور میده رو بدن خودش. Voilà, donc il montre en fait avec un projecteur son corps qui a reçu des coups. و مثل دوا و دوباره فردا شروع میکنه. Et comme si c'était un médicament et le lendemain il recommence. فیلم عجیبیه، در آخرم بدهکاریشو میده. C'est un film très étrange. Ce personnage a des dettes, donc au final, il réussit à payer ses dettes. و دوباره پول قرض میکنه که فیلم دیگه بسازه. Et à nouveau, en fait, il va emprunter de l'argent pour refaire un film. و اما مونتاژ، Mais le montage, حرکت دوربین، les mouvements de caméra, کوروساوا-سان، c'est Kurosawa. تمام عشقی که من به این سینما ژاپن دارم در این فیلم Vous pouvez voir dans ce film لبریزه. tout l'amour en fait que j'ai pour le cinéma japonais. خیلی در ژاپن این فیلم دوست داشتن. Les Japonais aiment beaucoup ce film. حتما شما اینو شنیدین قبلا، من سینما ژاپن رو در ژاپن درس میدم. Et vous avez peut-être entendu, mais moi j'enseigne le cinéma japonais au Japon. مستر میدونن. اوکی. Jean-Michel Next. est au courant. Justement, je voulais te demander un peu qu'est-ce que tu enseignais, puisque au Japon, tu es aussi professeur. چی درس میدین در ژاپن؟ چون میدونم که شما استاد Et en هستین. particulier, quelle est la place pour toi de la technique est-ce que tu accordes de l'importance à quelle caméra on utilise? Il y a une grande discussion sur la pellicule et le numérique ou des choses comme ça. Est-ce que c'est central pour toi? مسائل تکنیکی آیا براتون اهمیت داره؟ انتخاب دوربین، آیا دیجیتال رو دوست دارین، 35 رو دوست دارین؟ آیا این چیزا براتون مهمه؟ نه همه اینا رو دوست دارم اگه بتونی یعنی کارتو باهاشون انجام بدی. Moi j'aime toute la technique si ça m'aide à faire des films. آخر زمستری که در مستر کلاس داشتم در ژاپن، Le dernier semestre où j'ai enseigné au Japon, به مدت فکر میکنم 2 هفته بود. ça a duré 2 semaines. Movement J'ai enseigné and montage در سینمای کوروساوا. J'ai enseigné le mouvement et le montage dans le cinéma de Kurosawa. The long take and magic and Mizoguchi-san. Et aussi les longs plans chez Mizoguchi. And of course, women and Mizoguchi-san movies. Mais aussi les femmes dans le cinéma de Mizoguchi. And women in the Naruse-san movies. Et aussi les femmes dans les films de Naruse. And steady camera. Et les caméras fixes. And the magic between the camera and the set as a Ozu-san. Et aussi la distance. Hein? Ouais, c'est pas grave. مهم نیست. اینا رو فهمیدم. میگه به فارسی بگو. نه اینا رو فهمیدم. Et aussi la distance entre la caméra. بابا بگیم به من خواهش می‌کنم. نه آخه اینا رو که اونجا به انگلیسی درس میدی، برای همین الان به انگلیسی میگی. Et aussi la distance واسه آخرش رو نگفتم. Et la distance entre le sujet et la caméra chez Ozu. کار مهمتری که من اونجا انجام میدم چون خارجی هستم. Ce qui est plus important encore, ce que je fais là-bas parce que je suis سینمای گلدن ایج ژاپن به بچهای جوان. Mais aussi, ce qui est très important pour moi, c'est parce qu'en plus je suis étranger, c'est de montrer le cinéma de l'âge d'or japonais aux jeunes japonais. و of course که مونتاژ. Mais aussi j'enseigne le montage. و کار با صدا. Et aussi le travail sur le son. Structure script. Et aussi je leur enseigne la structure scénaristique. در ژاپن خیلی به این کار من
اهمیت میدم. Heureusement qu'ils aiment bien et qu'ils donnent de l'importance à mon travail au Japon. در ضمن من برای اولین بار ژان میشل رو در ژاپن دیدم. Et c'est با au, هم جوری بودیم. et c'est au Japon que j'ai rencontré pour la première fois Jean-Michel. Nous étions tous les deux membres d'un jury. Is that right? Right. Good. Definitely right. Cette rencontre qui pourrait durer, comme vous l'avez compris, toute la nuit, va néanmoins s'interrompre assez prochainement. Avant cela, s'il y a quelques questions que vous souhaiteriez poser, c'est le moment. Je voulais savoir, Monsieur Naderi, vous avez dit vous ne vouliez pas, de toute façon il va vous le traduire, vous ne vouliez pas utiliser la couleur rouge dans votre film Intezar. Pourquoi? چرا از رنگ قرمز در انتظار نخواستین استفاده کنید؟ در هیچ فیلمم تا به موقعش. Je n'utilise pas que dans ce film, mais dans aucun film j'ai utilisé la lumière rouge, la couleur rouge, sauf cas exceptionnel, quand c'était utile. ترکیب رنگ و میزانسن رنگ و کنار هم گذاشتنشون برای من خیلی مهمه. La composition de la couleur dans un film est très importante pour moi. همین فیلم کات فقط یک صحنه داره که این سرشو خونی میکنه تو آب، تمام قرمزه. Voilà. Même dans Cut, il n'y a qu'une scène en fait où j'utilise le rouge, c'est quand il plonge sa tête ensanglantée dans l'eau et ça devient rouge. تمام فیلم مثل سیاه‌سفید فقط خون صورت. Voilà, et donc le film est en noir et blanc quasiment dans le choix de mes couleurs, il n'y a que son visage qui est rouge. Next. Oh. Quand vous pouvez poser la question en persan, c'est mieux. Ça m'aide. Ah oui, c'est vrai. Désolée, ça ne sera pas en persan, ce n'est pas forcément une question en plus. Alors, vous voyez, je suis à côté, mais ce que je trouve, personnellement, je pense que je suis loin d'être la seule. Ce qu'il y a d'admirable chez Nadia Naderi, c'est cette dimension qu'il a, justement, sans connotation attachée à un milieu, mais universel. Et en tant qu'autodidacte, au départ, c'est quelque chose d'autant plus admirable et il y a une perspicacité. Toute son œuvre est basée sur la sensibilité humaine, avec une dimension en plus de photographe qui, sur chaque plan ou chaque séquence, il y a comme une dimension symbolique, allégorique, et tous ces choix en littérature, en musique, touchent à une dimension universelle qui touche l'humain où qu'il soit. Et donc, ce n'est pas du tout étonnant qu'il se sente aussi bien à New York ou au Japon que chez lui, qu'en Italie ou n'importe où, parce qu'il est vraiment dans la fibre humaine, universelle, le drame, la dimension épique et tout cela, quoi. کاملا حرف شما درسته. خیلی ممنونم. Vous avez tout à fait raison. Merci. خیلی. مرسی. یادتون باشه بیرون شما رو ماچ کنم. Vous avez droit à une bise dehors. من یه چیزی بگم، اگر این پومپیدو به داد من نمیرسید الان یه خود دیرم رسیده البته. Heureusement que cette rétrospective a eu lieu à Pompidou, même si je trouve qu'elle est un peu tardive dans ma carrière. دیگه Gone with the Wind میشدم من. میشدم Gone with the Wind. Barbod Rafté, voilà, il était autant on emporte le vent, voilà. ولی خیلی ممنونم. بله. Merci beaucoup. Oui.
vous dites que vous aviez envie d'écrire de la poésie et que vous n'avez jamais écrit de la poésie, mais pour moi, vous êtes un grand poète parce que vous écrivez à travers vos films avec un langage d'image. Et je sais que pour les Iraniens, c'est très important la poésie. J'aimerais bien savoir quel poète iranien vous a influencé le plus. میگفتی که بچه بودم شعر نمیتونستم بنویسم، میگفت ولی فیلماتون همه شعره، همش دیوان شعره و به من فقط بگین که چه شاعر ایرانی، چون من میدونم در ایران شعر و ادبیات خیلی مهمه، چه شاعر ایرانی رو دوست دارین؟ احمد رضا احمدی. احمد رضا احمدی، والا. عشق کامل. برای من 3 تا آدم در ایران مهمن. Il y a 3 personnages en Iran qui sont très importants. فردوسی، Ferdowsi, نیما یوشیچ، احمد رضا احمدی. Et Ahmad Reza Ahmadi. Donc c'est 3 poètes de 3 temps différents. شما را باید بیرون ماچ کنم در ضمن. Vous aussi vous avez droit à un bisou dehors. دوتا. Next. Okay. Ahmad. سلام عرض میکنم آقای نادری، فکر نمیکنم بریم و بیرون ماچ بکنی. Bonjour monsieur Naderi, mais attendez, c'est une کجا این شما بخش من نمیدونم. ما اینجا. میگم bonjour monsieur Naderi, je crois pas que vous allez me proposer de m'embrasser dehors. ما از یه جایی میام که شما هم از همونجا اومدید. Je viens de la même région que vous. تقریبا تا یه جایی مسیرمون یکی بوده ولی از یه جایی جدا میشه. On a parcouru quasiment le même parcours jusqu'à un certain point et après on a pris chacun des chemins différents bien que monsieur est beaucoup plus jeune que le mien. شما تاثیر زیادی رو تمام جوانای جنوب ایران داشتی. Vous avez eu une grande influence sur la jeunesse du sud de l'Iran. خصوصا جوانای جنوب ایران که ریشه افریقایی دارن مثل ما. Surtout sur la jeunesse en fait iranienne du sud qui ont des racines africaines. به خاطری که تمام فیلمایی که شما کار کردین به یه نوعی پای افرو ایرانیا داخل کار بوده. Parce que dans tous vos films que vous avez faits, il y a quand même une particularité, il y a beaucoup de afro-iraniens dans vos films. و تعجب نمیکنه که وقتی رفتی نیویورک موسیقی جاز بهت کمک کرده، چون قبلا موسیقی جاز رو یه جای دیگه شنیده بودی ولی نمیشناختی. Donc ça ne m'étonne pas du tout qu'à New York, vous ayez été inspiré par la musique du jazz, bien que vous l'aviez entendu ailleurs en Iran. ولی اون رو نمیشناختی، توی ایران نمیشناختی. Mais en Iran, c'était pas... و توی ایران نمیشناخته همچی چیزی رو، چون اون ضعف در تمام فیلم‌های آقای نادری مشخصه که شناختی به موسیقی جنوب ایران و لهجه جنوب ایران ندارن. و خود آقای نادری حتی به عنوان یک جنوبی یک نگاه بیرونی داره، چون مشخصه از اون قشری که ازش داره فیلم میسازه نیومده و زیاد سنخیتی نداره و یک نگاه اگزوتیک داره. Et même, je trouve que... Rien, bon, c'est pas très sympa ça, mais bon. Il trouve en fait que Naderi, bien qu'il filme en fait une certaine catégorie de gens dans ses films, je vois très bien qu'il a un regard exotique sur ces gens-là et qu'il connaît pas très très bien la vie de ces gens-là. Et même le regard qu'il a sur la musique de cette région est un regard exotique. برای مثلا آقای نادری گفتن من از موزیک خوشم نمیاد که تو فیلم استفاده کنم، در صورتی که در تمام فیلمی که در رابطه با جنوب ایران ساخته سنج دمام رکن اصلی تمام فیلماشه و این موسیقی آفریقایی ایرانیه و موسیقی سیاهان ایرانه. موسیقی برای فیلم نمیسازم من، موسیقی زندگی رو استفاده کردن استفاده کردن. شما راحت ازش گذشتی و موسیقی جاز نیویورک رو بزرگ کردی، ولی اون چیزی که شما ازش استفاده کردی تا به امروز اصلا فراموشش کردی. Je sais. Bien que voilà, bien que voilà, vous dites que vous n'utilisez pas la musique dans vos films, alors que voilà, il y a des éléments musicaux dans le sud de l'Iran qui sont très importantes et que vous les avez quand même filmés. Et il dit oui, moi je ne fabrique pas de musique pour mes films, mais je filme quand même la musique de la vie, la musique que je vois et que j'entends dans les rues. Mais n'empêche que vous êtes allé à New York et vous avez commencé à filmer et à utiliser de la musique jazz américaine. در مورد زبان همه این فیلم ها مجبور شده که مردم بفهمنش دوبله کردن این فیلم را رو. اوریجینالیتیش دقیقا همون زبانی است که در محل صحبت میکنن. Donc en effet les films que j'ai tournés là-bas,
pour pouvoir les sortir et pour toucher un vaste public, il a fallu les doubler. Et donc, en effet, on a changé la langue régionale dans une langue autre. مثلا فیلم تنگسیر Par exemple, Tangsir, همش دوبله است tout est doublé. ولی ما سعی کردیم که حداقل که تماشاچی معمولی بفهمه با یه خود لهجه‌ای که بتونیم بهش چیز جنوبی بدیم. Voilà. Donc, on a essayé de jouer avec les accents pour que les gens comprennent et sentent que ça se passe ailleurs, mais c'est du doublage. در ضمن مدیوم سینما با حقیقت خیلی فرق داره. Et en même temps, il faut savoir quand même que le médium du cinéma, l'outil cinématographique est très différent de la réalité. من در ایران جاز خوب میشناختم، خیلی هم دوست داشتم. Je connaissais très bien la musique jazz en Iran et que j'aimais beaucoup. موسیقی جنوبی خودمون هم خیلی دوست داشتم. Et j'aimais beaucoup la musique du sud aussi. آقای باشورم دیده بودم. Monsieur Bachou, je l'avais déjà rencontré. و یه عمری هم اونجا زندگی میکردم. Et j'avais longtemps vécu dans cette ولی région. زبان برای سینما همه چیز میتونه تغییر کنه. Mais pour le cinéma, vous n'êtes pas obligé de vous coller à la réalité. Vous choisissez votre propre langue. در ضمن برای من خیلی چیزای دیگه در فیلم مهمه تا موسیقی. Et il y a aussi beaucoup d'autres choses dans mes films que de la musique. شاید صدای آب یا دریا بعضی وقتا مهمتر از موسیقی باشه. Je pense que le son de l'eau qui coule, le son de la mer est plus important qu'une musique. That's it. ولی خیلی ممنونم که شما توجه کردید. Merci beaucoup pour l'intérêt que vous avez porté sur ce sujet. متأسفانه شما رو نمیتونم ماچ کنم. Non, vous n'aurez pas droit à la bise. OK, next please. Est-ce que je peux poser une question? Oui, j'ai le droit. Non, parce que je voulais dire, savoir déjà, Amir, est-ce que tu as été content que, même si tes films sont montrés en Iran, évidemment, mais pas de manière officielle, quand même La Montagne a eu une sortie officielle en Iran. Est-ce que c'était important pour toi? Est-ce que dans ta tête, après la Mongolie, après peut-être la Lune, parce que je sais que tu rêves de tourner un film sur la Lune, est-ce qu'un jour tu reviendras en Iran? میگم که با وجود اینکه تمام فیلم‌ها در ایران دیده میشه، حتی فیلم‌های آمریکایی، بچه‌ها همه این فیلم‌ها رو از طریق دیویدیو اینا میگیرن و اینکه کوه بالاخره در ایران بعد از سالها اولین فیلم تو بود که به طور رسمی اکران شد. آیا بعد از مغولستان، بعد از ماه، چون میدونم دوست داری بری یه فیلم رو کره ماه بسازی، آیا یه روز ایران میای یه فیلم بسازی یا ایران کات؟ Non, parce que la première fois que j'ai rencontré Amir, quand j'ai dit que j'étais iranien, il m'a dit Nader, Iran, cut. C'est terminé. Donc voilà, c'est pour ça que je pose la question. من دوست دارم. J'aime. باید خودش پیش بیاد. Mais ça doit venir par soi-même, c'est pas forcé. من الان 34 ساله که بیرون از کشور هستم. Ça fait 34 ans que j'ai pas vu l'Iran. و هیچ وقتم برنگشتم. Et je suis jamais retourné. این دلیل بی‌معرفتی من به کشورم نیست. Et ça ne veut pas dire que j'aime pas mon pays. خیلی دوستای خوبی اونجا دارم. J'ai beaucoup de bons amis encore en Iran. مخصوصا جوانای فیلمساز. Surtout des jeunes cinéastes. ولی خب 34 سال آدم درگیر یک لایفای دیگه میشه. Et en 34 ans, j'ai vécu d'autres vies en effet. چجوری بگم؟ اینی که یک روز برگردم امیدوارم. J'espère un jour retourner dans mon pays. ولی حقیقتش بهش فکر نمی‌کنم. Mais j'y pense pas trop. من همیشه سعی می‌کنم هر چیزی خودش منو صدا کنه. En fait, j'attends que les choses arrivent à point nommé et qu'on m'appelle pour le faire. That's it. Cut. Merci. Cut.